of UTLC session on sharing session, and today we have with us winners of the Anugerah Rekabentuk Curriculum and Penyampaian Inovatif, or AKRI winners, who are going to share with us their experiences and processes which bring about their success. But before that, let's begin with reciting Kitab Al-Fatihah. Okay, to get the session going, before we get the winners to share their experiences, let's begin by having the Director of University Teaching and Learning Center, Professor Madya TS, Dr. Izwan, to give a speech to welcome everyone. Dr. Izwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Professor Dr. Sarimah. Welcome everyone to another sharing session for AKRI 2022. So I would like to welcome all the panelists, starting from Associate Professor Dr. Farida Muhammad from UMT, Dr. Fadila Raihan Lokman from Tele University, Mr. Muhammad Nur Azam Rasti from USIM, Associate Professor Dr. Adibah binti Abdul Latif from UTM, and Professor Dr. Zaidatun Tasir from UTM. We are very happy to have you today, and we are looking forward to have a very fruitful session with all the winners from, if I'm not mistaken, from AKRI 2018. And then so we have Professor Madya, Dr. Farida. I go through one of the project that been discussed by Associate Professor Dr. Farida is about using toy for teaching and learning, and also from Dr. Azam, using aplikasi Braille for dalam pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dr. Adibah using pentaksiran authenticate by bagi kemahiran generik melalui service learning, dan juga daripada Prof Zaidatun Tasik, Prof Zaidatun is about Inogogi. Yeah, it's about Inogogi. Right. So we are looking forward to have all of you here. And so without further ado, I would like to welcome everyone to have any question. If you have any question, if you have any discussion related to the AKRI, so I would like to ask everyone to give question, to share their experience, or if you have any problem related to AKRI, then you can always ask to all of our panelists here today. So with that, thank you so much. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Izwan, for your welcoming speech. Yes, as Dr. Izwan has mentioned, that for each session, there will be, at the end of the session, there will be Q&A session for you to ask questions to the winners. But I don't know whether each presenter welcome questions in between. I think I leave it up to the respective presenters. Okay, to begin with today's session, we will start with slot 1, in which we have our AKRI winner for kategori pengalaman pembelajaran imersif teradun, Professor Dr. Zaidatun binti Tasir from University Technology Malaysia. Welcome, Prof. Assalamualaikum. Thank you very much. This is Professor Dr. Sarimah and also Professor Dr. Izwan. Thank you very much, UM, for inviting me today to share. Can I just proceed? Can I read a bit about? Okay, make it short. All right. Okay,
Professor Zaidatun, as I mentioned earlier, is from University Technology Malaysia. She's currently the Dean of Faculty of Social Sciences and Humanities. She was also the chairperson of Malaysian Deans of Graduate School, MIDAX, from 2016 to 2019. And she was a member of the Future Ready Curriculum Task Force and facilitator for the Ministry of Higher Education. I see that she has a lot of experience in terms of leadership and engagement in the curriculum development. She's also a deputy head of Education and Human Development Cluster for Higher Education in the Academy of Professors Malaysia. And her areas of interest are personalized learning, learning analytics, online and mobile learning, Education 4.0, and online social learning. In 2019, she was named one of Malaysia's top research scientists and the AKRI winner for immersive blended learning. So without further ado, Prof, we would like to listen to you and hope that you will inspire us on how to become the next winner for immersive blended learning. The Thank you mic's very all yours. All right. Okay, thank you very much, Assistant Professor Dr. Sarima, and also again to Assistant Professor Dr. Izwan and UUM and all my colleagues from UUM. I will actually share some of my experience participating in AKRI. I participated in AKRI starting 2018. At that time, I was still the Dean of the School of Graduate Study. And imagine with the position as a dean, and then I just embarked into joining AKRI 2018, but I'm not actually win in 2018. I just been listed as one of the finalists in different category, not this category. In 2019, when I was my term at the School of Graduate Study ended, then I have more time. I back to the faculty and I joined AKRI for the second time and been listed as the finalist, and Alhamdulillah has been awarded as the winner for AKRI for immersive learning category. So today, I would like to share some of the tips how to prepare yourself for AKRI in terms of documentation and for pitching, because in AKRI you have two parts. You have to prepare your application form, all the documentations and the portfolio. And after that, if you be listed as a finalist, then they will call you for pitching. And if you actually lucky enough to be a winner, then of course you will actually be announced as a winner. And the third part of my sharing session will be some tips for those who might be just new in innovation in teaching and learning, that you just want to join or look into what you have after teaching for a while at UUM, whether you have a potential project for AKRI. So let me share my screen. Okay, I believe everybody can see my screen, eh? Okay. So I put it as innovation in learning and teaching sharing sessions on AKRI participation. The QR code here and the address here is all the learning material, the sharing materials that I will share today. Beside that, through this URL or QR code, you will find out samples of all videos for all the finalists of AKRI in all category for 2019. Also, I managed to download all the videos, and I believe that I can share with all of you so that you can get ideas what should be in each category. And also in the folder, I prepare you my own application form for immersive learning category, and also my PowerPoint slide during pitching process, and my 2 minutes video for AKRI, my product. Okay, so you can download it later on. I'll also going to copy. Yes, somebody has copied it already in chat. That's good. Okay, and the second QR code is when Ministry of Higher Education on 8 December 2020, at that time we actually faced COVID-19 pandemic. They conducted a session for sharing by the judges and the head of the jury of AKRI, and I managed also to get the link. You can just go here, another link, QR code, and this link will lead you to a Facebook page
of Ministry of Higher Education that consists of all the videos of 4 AKRI juries here. They share what are the things that they are actually try to look into all the products of AKRI. So I believe you have, in terms of materials, I've been prepared you quite comprehensive materials. Okay. AKRI, although my slide is actually in Bahasa, I will try to make it as mixed. In the category of AKRI, there are 4 categories. We have what we call it innovative curriculum, transformative teaching, immersive learning, which is actually immersive learning divided into 3 different subcategories: face-to-face, virtual, and also blended. So mine is actually under the immersive learning. My product is actually under the immersive learning, blended immersive learning, and also the alternative assessment. So no doubt one of the driving factors that motivate us to join AKRI, beside we try to find recognitions or something like motivation so that we can continue our job as a lecturers to teach our Malaysian youngers and so on. The first price of AKRI is 10,000 without any tax, because they just bank into your account, 10,000 personal account, the leader of the project, 10,000. And the second place is 5,000, and the third one is 3,000. I'm not sure the new one that might be they have it this year for AKRI, whether they will keep the amounts of the price or not. I'm not sure on that, but this is a price that have been used before. So in what we call it in immersive learning category, as I did mention, there are 3 categories for immersive learning: virtual, blended, and face-to-face. So this is how your project must fall under these, whether your product is face-to-face or what you call it face-to-face through a digital medium. So if your product, you would like to join immersive learning, virtual immersive learning, make sure that more than 80% of student learning time is in the form of digital face-to-face. So there is no conventional face-to-face, but it's more on through digital face-to-face. Digital with face-to-face, something like you did not meet a student face-to-face. Totally your teaching and learning, more than 80% of your teaching and learning is through the online medium. Then your innovation can fall into what we call it virtual virtual blended, what I call it immersive learning. Blended learning, for the blended learning, immersive blended learning, the one that I joined it, your teaching and learning, 30 to 80%, your student learning time must be in the form of digital face-to-face, meaning that face online, 30 to 80% must be online. So where you might have also face-to-face, but must be within 20 to 70%. So if your face-to-face, let's say you say it, 50% is online, 50% is face-to-face, then you can actually join under the blended immersive learning category. While the face-to-face, your student learning time, 70% must be face-to-face. So this is where your what I call it, your face-to-face can up to we call it 100%, and your digital online learning through the digital medium is for the 0%. So this is the example that you can we call it identify in your innovation product, because during your presentation or pitching and also in preparing your application form, you have to state exactly what are the percentage of online learning, what are the percentage of face-to-face learning. Then they can know that you are qualified for the category. Because during my time, I still remember there are projects that been listed as finalists in blended immersive learning category, but then during the presentation, it looks like they are not practicing 30 to 80% of the student learning time in the online format. And then what happened during the pitching process, it looks like they have been not in the right category. Okay. And this student learning time must be based on your course outline,
everybody has your lesson plan that been prepared for your curriculum, then you have to make sure that the student learning type should actually reflect your course outline that you use in your class. Okay. And this is the differences between three categories: the virtuals, the blended, and the face-to-face. So the virtual is actually can be the applications or approach in virtual immersive. And for the blended, it can be also the combinations of online learning and also face-to-face. For example, the example is that in virtual, if you use virtual reality, augmented reality, simulation, MOOCs, LMS, totally 100% LMS, no face-to-face, then you can claim your innovation is actually under virtual learning, immersive learning. If you are using blended, flip classroom, 50-50%, meaning that around 30 to 80%, then you can claim your innovation fall under immersive blended learning. While face-to-face, usually you don't have online, maybe you have about 10% because it must be less than 20%. So you can, for example, like service-based learning, challenge-based learning, work-based learning, problem-based learning, but it actually take place totally through face-to-face. I believe if the Ministry of Higher Education release AKRI this year, it must be based on your last year, 2021 and 2020, teaching and learning process. At that moment, I believe most of us can claim under virtual immersive learning, or we also can claim under the blended immersive learning. If you want to claim it as face-to-face, it's quite difficult because during COVID, our class is totally online. Okay, and you have to select at least one course learning outcome from your lesson plan that you use the methods of virtuals or blended or face-to-face to show that what is the impact of the student learning. That one you have to decide based on your course learning outcome. Okay, and it open to all individually and to groups of people, and you only allowed to join, okay, one application only in each category, and all application must be endorsed by your Vice Chancellor or at least by the Deputy Vice Chancellor. Okay. The criteria for evaluations for the winners been divided into 4 criteria, 10% for the rational, and all these criteria will be evaluated based on the application form. So I will give you some tips how to prepare for your application form, because in the application form, the numbers of words that you should put in each section is quite limited. They just need you to explain within 100 words what are the rationale, around 200 words, what are this project is all about. So 100 words and 10 words is totally, for me, is limit us to explain more about our project. And if you exceed, let's say they put in that form 100 words only, then you might be you put it as 101, you will be automatically disqualified because technically you are not fulfill the requirements that needed for the application. So be careful on it, and I will share some of you with you all some tips how to explain more, but you don't have enough words due to of the limitations of each section based on the word limit. So I will share some of the tips that I use. So rational is about 10%. What are the motivation that make you embark? And what are the problems that you would like to solve based on your innovation product? The approach is about 30%. 30%, another 30% is about student involvement, and the other 30% is the effectiveness of the project, the impact of the project. Remember, for the category of immersive learning, is about learning, it's not about teaching. So if you might be innovate something related to teaching, then you should not apply under this category. Based on my observation during the competition, they are actually project actually focusing on teaching, but then when during the pitching process, it looks like the project is focusing more on something like the project is focusing on teaching, but during the pitching, because
the project has been listed as one of the finalists under immersive blended learning, it looks like it did not match with the requirements of the evaluation criteria, because the category of immersive learning is totally about learning. It's not about teaching. If your product is about teaching, I suggest you to go under this category. This category, pengajaran transformatif, the second one. But if you want to join the third category, then it must be focused on learning, student learning. It must be actually the student immersed in learning, not the teacher or us immersed in teaching. And that is some of the tips, because during the pitching process, some of the participants, they tend to tell more that they are the one who immersed in teaching the subject, while the one that the jury want is something like how do students immerse in learning. So if you want to join this category, make sure you focus on learning. How do students immerse in their own learning? Okay. And then this is the details about rationals. What are the challenges? What are the objectives of the project? The approach, how do you actually align it with your learning outcome, the originality of your project, novelty of your project, what are the learning theories that you use, what are the proof in terms of the strategy that you implement in your project, student involvement, involved in terms of cognitive, psychomotor, and affective domain, in terms of it must actually tackle all the three domain of knowledge. You also have to prepare proof, and the effectiveness, how does the innovative project assist in terms of the achievement of the learning outcome, and impact to the motivation, and whether you share your innovation with others, what are the benefits of innovation in terms of cost, time, and also stakeholder. Okay, so in AKRI 2019, there were 240 participants, 32 finalists. That is why, okay, your application form must be concise, straightforward, easy to follow, easy to understand the explanation, because when they want to select the finalists, they totally will base on your application form and your portfolio. Okay, I also give example of my portfolio in the Google Drive that you can refer it later on. Okay, I just use PowerPoint to produce my portfolio, not using sophisticated software to produce it, because I don't have time at the moment. So 240 participants, 32 finalists, and totally that's why they actually look into your application form. That's why your application form is very important. So that before you send your application form, make sure you ask others to read it, whether they understand very well the things that you put in each section, and because that is what the jury will do. If your if you prepare your application form in a form of people can't understand it, people can't see the product as a innovative product that give impact in learning, then of course you will not be listed as finalists. Okay, and this is the finalists under my category, and the immersive blended learning category. 6 finalists at that moment. Okay, and this is some of the project. Maybe you can get ideas on the topic. Okay, tips for winning the project. Okay. You need to focus on the uniqueness of your project. What is the uniqueness of your project? This is a part that you need to mention directly in your application form. You need to focus on immersive learning. As I did mention, focus on immersive learning and towards student benefit, not others. If you are doing something like online service learning, don't mention the benefit that the society get. Mention the benefit that the student will get. How do student immerse in working with service learning project and so on. You must show holistic impact, the impact towards cognitive, psychomotor, and affective, and you have to prepare proof. Cognitive is quite easy to prepare proof because it's based on performance in tests. But how about psychomotor? How do you actually give proof that in terms of psychomotor it works? You can do that by conducting interview and observation towards your student. And effective also, you might be through a survey
to check student happiness when they actually use your innovative product and so on. You have to follow the requirement of the application form. As I did mention, each section, there's a word limit for each section. Follow it 100% and don't just make it something that you did not follow, because technically they will disqualify you. The alignment between the information stated in the application form and versus pitching slide. If you've been selected as finalist, you have to look back your application form, because they already actually read your application form and your portfolio. And during your pitching session, you must make sure that you explain more towards the one that been stated in your application form and in portfolio. It must be aligned, okay? You have to provide complete proof of ideas and concept. Your innovation has been proved, works, and give impact. That is what you need to provide in your application form and also in your pitching process. Okay, this is my project. I actually I name it as Inogogi, combination of innovative pedagogy using technology. So try to find a catchy words to represent your innovative product. So mine, we choose it as Inogogi, something like that. And the documentation that you need to send is a complete application form, portfolio of the project, 2-minute video of the project if you've been selected as a finalist. But remember, some other categories under AKRI, they ask you to prepare 2-minute video also during the application process. But for the category of immersive blended learning, you do not need to send video together with your application form. But when you've been selected as finalist, then you have to prepare 2 minutes video. A website, YouTube channel for sharing proposals of transferable. This one you have to prepare, because one of the elements of AKRI, you have to show that your innovation has been transferred, scalable to other people. How do you share your innovative product with others and so on? So the best medium for you to share is a website and YouTube. Okay, and this is the members that under our project. Actually, the project is this project. I just can go as an individual person to join this AKRI. But since my innovation is from 1995 to 2018, so I decided to go for a group under a group, because within that 1995 to 2018, some of the what I call the innovation has been used by my colleagues here, and they actually joined in my project. And I believe that if I would like to show my project has been used by other courses, then I should involve all of my group members. So the reason why I'm go for group, because one of the category of AKRI, you have to show that you have been able to attract other educators or other colleagues to use the concept of your innovation in their classes. So this is actually my video. Let me play a little bit, the 2 minutes video. I hope that the internet line is smooth enough so that it can show you my 2 minutes video. Kelas authoring system ni amat seronok dipelajari dengan menggunakan pendekatan hidragogi dan pedagogi. Saya juga dapat mempraktikkan ilmu yang dipelajari melalui sesi peer-to-peer. Inogogi adalah pelaksanaan inovatif pedagogi seperti hutagogi dan pedagogi menerusi alatan teknologi secara pembelajaran imersif teradun. Pelaksanaan proses pembelajaran imersif teradun dilaksanakan secara sistematik menerusi kitaran pembelajaran imersif yang dihasilkan. Belajar authoring menggunakan Facebook memberikan saya keselesaan untuk berbincang dan berinteraksi sesama rakan kelas dan juga pensyarah. Saya rasa seronok belajar authoring menggunakan apps kerana proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan saya dapat belajar mengikut kesesuaian masa dan mengikut kefahaman saya sendiri.
Projek ini telah mendapat 13 anugerah, 12 hak cipta dan 13 penerbitan. Okay, so that is our innovative product. Let me share the slide. Actually, at the end of the slide, the video, I did mention that our innovation product has received quite numbers of awards. This is where when you actually invite your colleagues to join into your project together, then you can just include their award also under what we call it this application. So that's why I'm actually working, I go for groups, even though I can actually just join as an individual participant, okay? So this is a slide, I prepare the slide during pitching. 22%, I did mention that what are the percentage of students fail in my class. I've been taught a computer programming course in UTM since 1995. And I experienced quite numbers of students fail in my class. And every semester I have to present in front of the panels that why my student failed. Then I thought that I need to innovate something. So this is more on your own experience in your teaching. That's at the end of it, you produce an innovation. So I mentioned this, and when you explain it, you have to have patience to explain it. And the patience must be shown in terms of your writing an application form and also during your pitching process, okay? And the approach that I use, because this is a project since 1995 to 2018, quite long, and one of the questions by the jury asked me, why did you, why now you join AKRI in 2019? Why not you join AKRI before this? And I did mention that I did not join AKRI before this. At that time, I got busy as an academic administrator. I've been in academic administrator since 2004, never stopped till 2019. And in 2019, when my term ended, then I have more time. I collect everything, my innovation, and I put it in my portfolio. Then I decide to join AKRI. So you have to be honest during pitching. Why now and why you actually join AKRI and so on. So that's why in our project, we are using quite numbers of approach, innovative approach, because it's a project since 1995. And we use quite numbers of technology tools like Facebook, LMS, blog, mobile device through apps and Flipgrids. And the approach that we use in this project, since I did mention that mine is actually about immersive blended learning, you have to stress in your pitching process that the innovation is about 50% online and 50% offline, so that they can know that why it actually qualified to be categorized as immersive blended learning. And through the learning cycles, I mentioned that to all of the juries that this is the innovative learning cycles that we produce if we would like to implement our innovative product, which is actually we call as immersive blended learning. So it started with the online and offline in the class, and after that we continue with the online through the what we call it teaching and learning, and the reflection, and also the individual report. So in the what we call it, some of these slide, for example, if I go for online, I show them this is where I use learning management system to put all the activities in what we call it in the online platform, okay? And next, I explain on scalable. One of the criteria of AKRI under the category of immersive blended learning is how well that your project is scalable. So we put a timeline here where it actually started with 1995 till 2019, the developments of our innovative product, and is scalable in terms of some of the product, the innovation product. For example, we produce app in the form of digital learning object, and other people can use it easily. And we mentioned also we have a forums, we have the pedagogy and pedagogy, and we also have our materials that we develop. For example, when we develop apps, it's in the process of chunk, small project, and if other courses might be they have certain topic that
related to the digital learning object or apps that we develop, they can use it because it's just a small product when we go for apps. And transferable, we show that it started with the, what you call it, with the, this one, the orange courses here. And then after that, it been used by other courses in the green color. So it started only based on the authoring system courses during my subject that I taught since 1995, and it has been transferable to other courses in the green what you call it, circle here, which is actually taught by my members by my group members. Okay, this is how you show it. And we produce a website here. This is actually the website of our product. So you have to produce your website. That's why if you go in groups, you have more, what you call it, people who can assist you. Might be one of these members can produce a website. Another one can produce the video. Another one can actually prepare the application form and so on. That's why the benefits of going AKRI in the groups. And then student involvement, you have to show in terms of the holistic, in terms of cognitive, how does the student involve in terms of cognitive, how does the student involve in terms of the psychomotor, because some of our innovative activities that the student have to do a field work. That is where the psychomotor come in. And then for the effective, it's involved feelings, where the student, when the student actually join the online parts of immersive blended learning, they have to respect each other during forum discussion and so on. Then of course feeling will take place there. Okay, and I put it here also, the average of posts in our forum discussion is about 453 posts. And student testimonial, you have to collect all the students' testimonial that reflecting your innovative product. Okay. And impact, I show the impact in terms of performance. This is actually the data that I able to collect it since 2009 to 2018, and I put it as an average that when I started to embark into this innovation, it looks like my student, overall, the average of the student is about A minus. And another impact is before and after. This is very important. They would like to see it before you implement your innovation, and after you, what happened after you implement your innovation in terms of student performance. And other in the impacts of the project is about the critical thinking, reflection. This one is easily you can select, or you can assess it through existing questionnaire, and also you can actually conducting content analysis towards forum discussion post, and then you can categorize the student thinking according to the one that they post in the forum. Social presence and also problem solving is another way that we measure the impact of the project. And some of this impact is not from my class, it's from my members and my group member class, because we go for a group project, and this is where the benefits are going in a group. And another impact is about motivation. Motivation, we conduct a simple survey to check student motivation. Recognition, of course, we did mention that we have 13 award, 12 copyright, 13 publications that written, and the publications written by me and also the group members. So if I only going to go this project as an individual participation, of course, I'm not going to have up to 13 award. Might be it's just about 5 award. But since my members, group members also receive award. So this is where you can put it together, because they are also use the innovation that I introduced to all of them. So this is the slide. Let me move it to some tips, and then after that I will show you on what we call it. Let me skip a little bit. I will show you the form, the application form, which is actually, I believe, is very important, so that you will know how to prepare or how to fill in the application form. Let me go first to those who might be, you actually innovate something in teaching. After teaching quite some time, almost 10 years, if you teach around 5 years and above,
I believe every lecturers, they have innovation. So how can you identify your project for AKRI? So the first question that you might ask is where to start. Okay, so let us check the scope of your innovation. If your innovation is on the learning approach, so you might have a tangible product such as module, web pages, apps, handbooks, or playbook. If your scope of innovation might be a teaching approach like problem-based learning plus online, cooperative learning plus online, so you might also have a tangible product, the learning activities in the module, web pages, apps, or playbook. So you have to produce the tangible product. Because if you not produce a tangible product, how come you share your innovation with others? That's why it's very important for you to know that. Okay, if your scope is on assessment, application, or approach, here you might actually transfer your assessment method into a guideline. Then you can put into a playbook, modules, or web page so that others can follow it. If your innovation is about learning process or thinking process, you might actually produce a framework, a flow chart, a theory about your learning process, the unique learning process that you use in your class, that it works based on your experience. So these all the tangible product, potential tangible product that you should produce, and you should produce it and mention it when you fill in the AKRI application form. Okay, and from the scope, what you can do is that you can produce this mapping, the tangible product. What are the approach that you use? Okay, no doubt, not all of us actually come from the education background. Since I'm actually from the education background, that's advantageous for me. Okay, can someone mute? I did not know who actually did not mute there because it's interfere a little bit. Okay. What are the approach that you use? As I did mention, not all of us come from the education background. If you're coming from the education background, of course you already use the theory in your teaching and learning. But then if you did not actually from the education background, it's okay. I believe all of your teaching and learning technique must reflect specific learning theory. If you did not know which theory that reflect your teaching and learning process, you need to work with the education people and ask them what kind of the learning theory reflecting my teaching and so on. And this is where you work backward. You already have your innovation. Now you try to find the theory. You can do that. And you can do that also. You can also work straightforward. You have a theory first and you implement it in your teaching and learning. Okay, that is what I use because I know the theory and I use in teaching and learning. But if you're not from education background, you already have your innovation, try work backward, find the educational theory that align with your innovation. Then of course you must do a research a little bit because you have to collect data to show proof on the impacts of your innovation. So it might be a qualitative or quanti, and if quali or quanti, then you can use the experimentals, and you can also use the learning analytics if you use online data and so on. And you also have to apply for copyright, publication award, and this is all the evidence that you should prepare that to show that your innovation is actually worth for them to use. Next, try to look at the cones of learning. Remember, if you embark into innovation, it must reflect active learning, not focusing on passive learning, because the impact must be actually a holistic impact towards the cognitive, psychomotor, and affective. So you must focus on active learning. And talking about active learning, there are quite numbers of active learning methods that you can use, as I give it you in this example. And you also need to differentiate how much control by the instructors and student control. If you join the category of immersive learning, you have to know that the student control must be more than the instructor control, because it's about learning. It's not about teaching. So that is my sharing on the slide, and also on how to win in AKRI, and also how to identify your project. And I will stop sharing for a while, and might be I open for question and answer.
and after that, I will share with all of you the application form so that you will know, as I did mention, the challenges is actually filling in the application form because it need you to put it in a very concise writing format, but reflecting the uniqueness of your innovation. So I will open first for question and answer if anyone would like to ask, and after that I will end my sharing with the application form so that you will know how to fill in the application form. Okay, I open first for question and answer. Anyone would like to ask? Assalamualaikum, Prof. Salam. Prof, tahniah Prof terlebih dahulu daripada saya. Thank you very much. Okay. Saya nak tanya satu soalan. Masa Prof explain tadi, Prof ada beritahu yang bila Prof explain masa pitching pada juri tu, proses dia berlaku online sebelum kelas, offline semasa kelas face to face, and then you continue on with offline again. Offline again kan? Luar kelas. Okay, online again. Okay. So macam saya dengar tu macam a bit about flip classroom punya approach kan. So ada tak juri macam provoke you ataupun minta you explain how does your Inogogi differ from existing approach like flip classroom ke. So ada tak dia macam minta you defend macam tu? So how do you do that? Dia memang tanya because saya reflect. Memang saya use a flipped classroom as a starting point of my class. Dia tanya what make it different from other flipped classroom that have been used by other educators and so on. So I did mention that in my immersive blended learning, Inogogi, we have the innovative pedagogy. In the normal flipped classroom, might be you are focusing on the flipped classroom per se, but you did not focusing on innovative pedagogy, which is actually our innovative pedagogy is either problem-based learning, heterogogy, pedagogy, cybergogy, collaborative learning, reflective learning. That is all the innovative pedagogy that we embed into a flipped classroom punya approach di peringkat awal tu. And beside that, we use a technology tools. Flipped classroom can be a simple flipped classroom without technology tools, but in our product, we use innovation, we use technology tools like apps. We develop apps as a materials that we give to the student prior to the class session. We produce what you call it blog to give to the student. We actually set up a Facebook page as a platform for flipped classroom and so on. So this is make us different, our Inogogi different from the normal flipped classroom. Itu yang saya jawab lah. Okay. Because you have to mention that. Okay, saya buka lagi. Saya harap saya menjawab soalan. Okay. Jawab. Thank you, Prof. Thank you. Okay. Silakan kalau ada soalan lain. Maybe satu lagi soalan, ya. One last question, ya. Yeah. Ada dekat chat ada ke? Saya pun tak perasan kalau ada dekat chat. Yeah. Okay. While waiting for the question, let me share as I did mention yang form tu yang saya fill in tu, because it's very important. Your form is very important because some of my friends, they send AKRI application but not been listed as finalists. And when we actually check back what's wrong with her innovation, nothing wrong. It's just about the application form. It's not been filled in a way that you would like to convince the jury. So let me share. Okay, you can actually get this application form through the Google Drive. So this is the previous, I'm not sure the latest one, 2019 application form. You have to have here your details, then your friend members, and you have to have roles for each of your members. What are the roles of your members? So we put it in this role. Then after that, the title, the course learning outcome, okay, and the SLT, the student learning time for each learning outcome, okay. Can you see that using this is 80 hours? This class is about 3 credit hours. And then the synopsis. Can you see that
put it here 100, 200 words only. And you have to calculate it, 192. Calculate it correctly, yeah, using word count in Microsoft Word, because the jury calculated single word here. Okay, so how can you explain in 2000 words? And this is what I did in my application form, and I put it extra information can be accessed through the website. And also the GD and the Google Drive that I prepare. Rational, it's just about 100 words. And I managed to put it in 96 words. And same goes to the objective, okay? Approach, you only have to prepare it in 200 words. So what I did is that, how can I explain this? I put image. When I put image, it's not going to be part of the words lah kan? Okay. So I use image as part as to explain it more. Okay. Same goes also here, 200 words. So I managed to put 200 words. And scalable and transferable, I put also images, because images is not counted as a word. And sometimes, can you see here, I use slash. Because if I've used or, atau, then another word will be counted. So it's about 299, 300 words. And student involvement, can you see here, assimilation, accommodation, equilibrasi, all these 4 words will be counted as one word. Same goes here, case, scenario, pedagogy, pedagogy. Because it's only about 100 words here. So I managed to put it as 99 words. So this is all you need to prepare, and the portfolio. And the portfolio, I also provide my AKRI portfolio here that you can look into it. In the portfolio, we actually, although the portfolio is quite thick, 332 pages, but most of it is about the publication paper. So this is the portfolio. We prepare it together using a PowerPoint. I just prepare using PowerPoint. I don't have any time to prepare using other sophisticated software lah. And we put our philosophy of the university here, prakata, ringkasan pencapaian, first bab, synopsis. So this is all the chapter. I put it here according to the application form. And the point here is actually reflecting the application form. And during your presentation pitching also, you have to focusing on this scope, this what I call it, subtopic, so that it will align from your application form to your portfolio and to your pitching. Okay, I think that's all my sharing, and let me stop it. Stop share the screen. So that might be if you have more questions, and then I'm willing to actually respond to any question. Thank you. All right, thank you, Prof. Zaidatun. If there's more question coming in, maybe they can ask you in the chat. Yes. Prof, Yeah. that's okay. Yeah. All right. Thank you so much, Prof, for your session. This is very inspiring. There's so many tips that you provided, which are quite easy to follow. Easy to follow in a sense that easy to understand. But I can see that, commitment has to be there to provide all the evidence and to show that we align with the category that we are applying. Thank you so much again, Prof. Thank you. Right. Okay. Now we shall move on to the second slot of this sharing session, and we have with us in this second session Encik Muhammad Nur Azam Rasdi from University Science Malaysia. Welcome, Encik Azam Rasdi. A little bit about Encik Azam. He is a lecturer at the Faculty Pengajian Sunnah, Quran and Sunnah, and he graduated both at master's and undergraduate from Moroccan universities, and he is currently the teaching staff teaching khusus aplikasi Braille dalam pengajaran Quran dan Sunnah. So that is very interesting. I think first time nak tengok macam mana pemenang anugerah immersive learning face-to-face berjaya mencapai kejayaan ini through his innovative project of emansipasi ummi. Selamat datang Encik Muhammad Nur Azam, dan saya pass mic kepada Encik untuk share. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey ke? Boleh dengar ke suara saya? Nak test Boleh, dulu? boleh. Dengar clear. Okey. Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Terima kasih Profesor Madya Dr. Sarimah ya sebagai host pada pagi ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada UUM Teaching and Learning Center, Pusat Pengajaran Pembelajaran Universiti UTLC UUM. Okey, terima kasih atas jemputan, atas kepercayaan, atas peluang untuk saya berkongsi serba sedikit pengalaman, sedikit je kot, tak ada banyak pengalaman pun. Okey. Okey, jadi insya-Allah saya perkenalkan diri saya dululah lebih kurang pada permulaan ni, seperti yang Prof Dr. Sarimah sebut tadi. Saya daripada Universiti Sains Islam, tertinggal Islam sikit tadi Prof, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM dinilai. Dan saya dah bertugas di sini daripada 2008 alhamdulillah sehinggalah sekarang, dan menyertai AKRI sebenarnya 2 kali, pada 2018 dan 2019. Tapi 2018 tu sebenarnya tak payah disebutkan lah, sebab hantar-hantar borang, lepas tu memang diam macam itu je lah kan. First time punya pengalaman, nanti saya share insyaAllah. 2019 alhamdulillah terpilih ke final dan alhamdulillah lah dapat jadi johan pada kategori pengalaman pembelajaran imersif bersemuka. Alhamdulillah. Jadi saya mula dekat mana ni sharing ni? Pertama sekali saya rasa saya perlu tekankan bahawa yang saya share ni, saya tak pernah jadi juri. Itu pertama sekali kan, saya tak pernah jadi juri dan saya sekadar peserta. Jadi apa-apa yang saya share ni, saya fikir lebih baik saya disclaimer awal-awal kan. Maknanya ini adalah sudut pandang ataupun satu perkongsian daripada seorang peserta. Yang mana kemungkinan ada yang betul, kemungkinan ada yang tak betul, ada yang boleh ikut, ada yang tak boleh ikut. Mungkin macam itulah. Kalau mungkin dalam kalangan para panel yang diundang hari ini, ada yang akan share daripada sudut seorang juri kan. Mungkin ada para panel yang dipanggil ataupun mungkin UUM jemput juri sendiri kan, juri AKRI sendiri. Jadi kemungkinan ada yang akan apa yang saya kongsikan ni mungkin ada yang berbeza dengan apa yang juri share tu. Maknanya yang juri share tu yang lebih penting lah. Saya sekadar share apa yang saya boleh share daripada sudut pandang seorang peserta. Okay, jadi dan saya akan share daripada awal. Saya fikir ada beberapa perkara kalau sebagai seorang peserta AKRI ini. Yang pertama sekali, saya fikir macam yang saya ceritakan awal-awal tadi, pada 2018 saya dan tim saya, sebenarnya saya menyertai AKRI dalam sebuah pasukan, sebuah tim yang ada dalam 7 orang. 7 orang kami satu tim. Lebih kurang macam Prof Zaidatun tadi lah. Satu tim ada ramai-ramai dan masing-masing tu ada role masing-masing. Sebab kalau seorang-seorang memang saya tak jadi kerja nak buat seorang-seorang. Sebab banyak kerjanya banyak. Dan saya memang respect jugalah ada beberapa peserta yang memang menyertai itu secara solo. Berseorangan. Memang hebatlah tu apa yang mereka boleh buat. Jadi sahabat-sahabat di UUM, prof-prof,
doktor-doktor semua, saya fikir salah satu daripada tips yang utama sekali adalah membentukkan pasukan dulu. Sebab satu pasukan yang kuat, satu pasukan yang apa, boleh bertindak bersama tu adalah dia lebih, saya nampak kebanyakan pemenang AKRI dia ramai yang berpasukan. Mungkin pasukan tu sebab kerjanya banyak. Kerjanya banyak dan Minta maaf Encik Azam, ada share slide ya, ke? ya. Encik, Saya tak ada slide, saya nanti oh belum share lagi. Okay. share screen sahaja. Ya betul. Lagi. Okey, terima kasih. Jadi pertama sekali pada 2018 saya dan tim kami di Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM ni, kami ada satu kursus yang namanya kursus aplikasi Braille dalam pengajian Quran dan Sunnah. Lebih kurang latar belakang kursus ni kita just dia macam satu disiplin ilmu yang mengintegrate antara ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan macam mana nak present Al-Quran dan Sunnah ni dalam bentuk Braille untuk manfaat OKU penglihatan. Macam itulah lebih kurang. So daripada kursus ni dia memang boleh kata satu kursus yang unik lah. Dan saya terus teranglah ceritanya, maknanya masa AKRI 2018 tu memang pihak universiti yang memilih lah kursus ni untuk menyertai AKRI. Kami pun tak berapa alert sangat masa tu mengenai AKRI ni. Bila ada dorongan daripada pihak atasan, jadi kami cuba untuk menyertai AKRI. Dan saya sharekan pengalaman saya dengan AKRI ni, yang paling susah sekali, yang paling mencabar sekali mula-mula tu adalah nak memilih kategori. Nak memilih kategori ini memang, dan saya rasa kami memilih kategori yang salah pada tahun yang pertama 2018 kami memilih kategori yang salah. Tak silap saya pada masa tu kami masuk ke kategori pengajaran transformatif. Pada 2018 tu kami pilih pengajaran transformatif. Kategori tu satu hal. Lepas tu bila isi borang tu, dalam borang tu nakkan projek apa yang kita nak presentkan. Maknanya kita bukan present mengenai kursus yang kita ajar tu, tetapi satu part ataupun satu projek dalam kursus yang kita ajar tu yang mewakili satu learning objective daripada kursus yang kita ajar. Jadi itu juga satu benda yang tricky lah sikit dekat situ. Mungkin saya yang slow sikit kot, saya susah nak faham apa benda yang sebenarnya nak kena isi dekat borang tu. Jadi sebenarnya saya fikirlah mentor, kalau kita boleh wujudkan mentor, kalau kita nak sertai AKRI ni, kita kena ada mentor daripada awal, daripada kita mengisi borang mula-mula sekali, macam yang Prof Zairatun share dekat hujung presentation tadi tu, borang tadi tu kan, details pada borang tu, macam mana nak mengisi segala benda dekat borang tu, macam mana tips-tips nak mengadjust, sebab dia punya jumlah perkataan yang boleh dikongsi tu sangat limited kan. Saya fikir saya boleh share juga kod sikit. Okey, ada keluar yang saya share? Ya, ada. Okey, Prof, terima kasih. Okey, lebih kurang lah. Borang ni memang sama lah kan dengan borang yang Prof Zairatun share tadi tu. Jadi kami ada semua sekali 6 orang termasuk saya sekali, untuk penyertaan berkumpulan, subkategori permohonan, pengalaman pembelajaran imersif bersemuka, dan setiap peranan tu, role tu kita letak juga, walaupun tak berapa nak
detail sangat lah. Saya pun tak tahu. Kadang ada beberapa part pada soalan ni memang kita kurang tahu. Saya fikir kalau setiap daripada kita yang nak sertai AKRI ni, kita boleh ada seorang mentor untuk mengisi borang ni, itu memang sangat-sangat membantu dan terbaik lah. Kemudian antara cabaran lagi masa mengisi borang mula-mula ni, yang pertama sekali adalah macam mana nak membentukkan satu projek. Ketika 2018 tu, saya pun dah tak berapa ingat yang 2018 tu lah, yang tak berjaya tu. Tapi yang pertama sekali yang saya ingat, kami salah pilih kategori. Kita tak berapa nak clear mana satu yang pengajaran, mana satu pembelajaran. Yang ini kita nak bentangkan. Kadang-kadang tu kita rasa macam apa, kita nak cerita mengenai pengajaran, kita nak present mengenai pengajaran, tapi sebenarnya pembelajaran, ataupun kita nak cerita mengenai pembelajaran tapi pengajaran, tapi sebenarnya poin yang penting dekat situ tu adalah pembelajaran. So yang pertama sekali, kami pada 2019 masa kami nak sertai pada kali kedua, kami cuba untuk mengenal pasti betul-betul dekat mana kekuatan yang sebenarnya yang kami ada. Jadi sama ada pada pengajaran ke ataupun pembelajaran, yang lain tu memang tak sentuh dalam apa pentafsiran apa semua tu, memang kami tak ada nampak dah, memang tak boleh pergi dah dekat situ. Yang boleh pergi sama ada pengajaran ataupun pembelajaran. Jadi last kali kami fikir, yang pertama sekali kan, bukan untuk putuskan tu bukan apa ni, bukan berdasarkan mana satu pengajaran pembelajaran, tapi kita kena gali dulu dekat mana yang kita ada banyak evidence, dekat mana yang kita betul-betul kuat. Jadi kami tengok betul-betul dekat mana kekuatan kami yang kami ada, evidence yang diperlukan dekat dalam borang ni. Kita tengok borang ni nak apa benda semua. Jadi kita gali evidence tu semua, dan last kali kita tengok bahawa kekuatan yang kami ada adalah pada elemen pembelajaran. Jadi kami putuskan kami akan menyertai pada kategori pembelajaran imersif, dan memang bersemuka lah. Waktu tu sebelum PKP memang kami fully bersemuka kan. Walaupun pada masa tu, saya share juga ni, walaupun pada masa tu sebenarnya pengurusan yang meminta untuk kami join AKRI ni, mereka minta kami join atas kategori dalam kategori pengajaran transformatif. Pengurusan kata mereka nak kami join dalam kategori pengajaran transformatif. Tapi ya, dan itulah yang kami join tu pada tahun 2018, yang tak dapat apa-apa tu kan. Tapi masa 2019 tu bila kami nak join, memang kami kata kalau kami nak join, kami boleh join dalam kategori pengalaman pembelajaran imersif. Kalau nak suruh dalam pengajaran transformatif, kami tak boleh nak sertai lah. Kami tak ada kekuatan, kami tak boleh nak buat. Okay, jadi itu yang paling penting sekali. Tahu kita punya kategori, betul-betul pasti kategori kita, dan kita tahu kekuatan kita. Kalau memang kekuatan kita pada pengajaran, pada evidence kita memang cukup untuk pengajaran, kita join pengajaran. Kalau kita tahu kekuatan kita pada pembelajaran ataupun pada sudut-sudut yang lain kan, kategori-kategori yang lain, kita masuk yang mana yang kita boleh menang. Yang berbaloi lah untuk kita. Yalah, kita nak masuk perang kan, dia dengan senjata yang cukup. Yang masuk perang dengan senjata tak cukup, buang masa pula kan. Kemudian yang kedua yang saya ingat, cabaran yang besar adalah untuk presentkan projek yang ada dalam kursus kami tu, untuk meraihkan pengalaman pembelajaran imersif tu macam mana. Jadi secara ringkasnya, lebih kurangnya, saya pun macam Prof Zaida tadi juga guna carta
guna gambar rajah supaya dapat apa melebihi daripada jumlah patah perkataan dia, 300 patah perkataan saja dekat sini untuk menerangkan pelaksanaan pendekatan yang digunakan. Jadi saya guna 3 rajah dekat sini supaya boleh jimat patah perkataan. Tinggal 243 patah perkataan saja daripada 300 yang diberikan. Jumlah patah perkataan yang digunakan 243 patah perkataan sahaja. Memang betul lah, maknanya efektif cara kita isi borang ni, kita masukkan sekali dengan gambar rajah ke carta ke macam ni, jadi dia jimatkan jumlah perkataan yang kita guna. Jadi nak membentuk, ini cabaran yang kedua, cabaran yang besar juga adalah nak present projek yang yang diminta dalam borang ni. Dia punya apakah objektif projek ini, apakah isu pembelajaran yang anda ingin tangani. Kemudian apakah objektif projek ini, kemudian pendekatan pembelajaran yang anda gunakan dan bagaimanakah ia direkabentuk secara kreatif, inovatif. Jadi yang ini adalah satu cabaran daripada sudut kita nak present, dan present tu secara menyeluruh tetapi ringkas. So yang pertama sekali kita kena, itu saya tengok untuk AKRI ni, kadang-kadang kita fikir kalau subjek yang kita ajar ni adalah satu subjek yang unik, baru kita boleh join AKRI. Tapi berdasarkan pengamatan saya lah, tak semestinya penyertaan tu tak semestinya daripada subjek yang biasa-biasa, subjek yang common pun boleh menyertai AKRI ni. Sebab apa? Sebab yang perlu yang perlu kita present bukanlah subjek tu, bukanlah kursus tu, tetapi projek yang kita gunakan untuk menyampaikan kursus tu. Dan projek itu pun mungkin salah satu daripada beberapa projek. Maknanya satu projek kita gunakan satu kaedah pengajaran ataupun satu pengalaman pembelajaran daripada satu learning objektif yang ada daripada kursus learning objektif kursus kita tu. Biasanya satu kursus ada 2 ataupun 3 ataupun kadang ada 4 juga kan learning objektif. Jadi daripada salah satu learning objektif tu, macam mana cara kita nak menyampaikan, macam mana cara kita nak melaksanakan, menjadikan learning objektif tu tercapai. Jadi itu yang dimaksudkan dengan projek yang pada faham saya lah untuk penyertaan dalam AKRI ni. So macam kursus yang kami ajar di Universiti Sains Islam Malaysia ni, aplikasi Braille dalam pengajian Quran dan Sunnah ni, kursus ni lebih kurang, macam mana nak cerita kita memberi khidmat Quran dan Sunnah kepada golongan OKU, macam tu. So kursus memang kursus agama, subjek agama. Contohnya kita servis, maknanya kita nak tahu macam mana cara nak gunakan Braille sebagai satu alat, satu medium untuk menyampaikan agama kepada OKU penglihatan. Macam tu. Menggunakan Braille sebagai satu medium untuk menyampaikan Quran dan Sunnah kepada OKU penglihatan. Jadi dalam kursus ni ada 3 learning objektif. Yang pertama sekali kita nak sampaikan awareness kepada pelajar supaya pelajar sedar dulu. Maknanya mereka sedar yang terdapatnya golongan orang kurang upaya di sekeliling mereka sedar golongan kurang upaya ni boleh develop diri mereka sama macam orang yang tipikal juga. Mereka sedar juga adanya medium-medium yang boleh digunakan untuk membantu golongan orang kurang upaya ni membangunkan diri mereka, terutamanya daripada sudut keagamaan lah. Macam mana orang kurang upaya boleh macam mana cara orang kurang upaya, orang buta boleh baca Quran. Gunakan Quran
Braille contohnya macam tu. Macam mana nak belajar solat, dia tak nampak pun orang solat macam mana. Jadi ada instrumen, ada cara-cara macam mana nak menyampaikan agama ataupun Quran Sunnah tu kepada orang yang tak nampak, kepada orang buta kan, cara explanation semua lah. Jadi itu learning objektif yang pertama, mewujudkan kesedaran, awareness. Learning objektif yang kedua adalah kita nak menerapkan kemahiran literasi braille tu sendiri kepada student saya semua student yang berpenglihatan, dan macam mana orang yang berpenglihatan ni nak belajar braille sehinggalah mereka boleh menulis dan membaca braille di akhir semester. Dan yang ketiga adalah projek. Kita wujudkan satu projek sebagai assignment kepada setiap student. Projek tu adalah berbentuk khidmat, sama ada khidmat dari segi kita bagi khidmat yang direct kepada golongan sasar, kepada OKU penglihatan, ataupun kita buatkan produk untuk mereka, sama ada buku yang kita braille kan daripada assignment tu, maknanya student ambil satu buku dan braille kan berdasarkan kepada keperluan OKU penglihatan, ataupun buat apps ke ataupun apa-apa sajalah yang boleh memberi khidmat, yang boleh memberi satu output, boleh dimanfaatkan oleh golongan orang kurang upaya. Jadi daripada learning objektif ni semua, saya cuba bentukkan satu flow supaya dia nampak macam satu projek, dan juga dia adalah satu bentuk penyampaian yang boleh membuatkan student mengalami pembelajaran imersif. Jadi dekat situlah antara cabaran. Cabarannya maknanya macam mana kita nak, benda tu ada, kita memang dah buat, kita memang dah laksanakan, biasa dah kita laksanakan. Saya mengajar kursus ni daripada 2008 lagi, sehinggalah memang waktu menyertai AKRI tu boleh kata dah 10 tahun lah mengajar subjek tu. Jadi bila nak present tu, saya bentukkan mana tadi macam ni lebih kurang, ada beberapa peringkat daripada proses-proses tu kan, daripada learning objektif 1, 2, 3 tu, macam mana cara nak mencapai kepada setiap learning objektif. Tapi sebenarnya saya fokus kepada 2 learning objektif je dekat sini. Learning objektif yang pertama dengan yang ketiga. Macam mana nak menimbulkan atau nak memberi kesedaran, awareness kepada student, daripada mereka sekadar simpati melihat golongan OKU penglihatan ataupun OKU yang lain ni secara simpati, kepada mereka boleh mencapai empathy. Kemudian daripada empathy mereka tu, mereka boleh menjadikan mereka boleh berkhidmat pula. Disebabkan mereka ada empathy, mereka boleh berkhidmat pula kepada golongan OKU ni dengan cara satunya itulah buat khidmat keagamaan, sama ada buat kelas ataupun buat klinik solat contohnya kan, klinik Quran ke, ataupun mereka menghasilkan produk. Menghasilkan produk ni sama ada yang buat talking book, ada yang buat buku braille, ada yang buat apps, ada yang buat bahan bantu mengajar, macam itulah, ikut kreativiti masing-masing. Jadi benda ni semua kita dah lama buat dan ada evidence. Cumanya kita perlu kepada cara nak menyusun untuk present tu. Kalau boleh saya share sikit macam mana nak share ni. Tak boleh pula. Okey. Ni beberapa slide lah yang ni slide presentation. Sebenarnya sangat penting untuk kita
bahagikan dua fasa. Yang pertama fasa sebelum fasa di peringkat universiti lah, maknanya kita isi borang dan kita hantar borang. Fasa isi borang dan hantar borang. Kemudian fasa yang kedua adalah fasa kalau kita terpilih ke final. Pada ketika ni fasa lain pula, mana fasa di final ni pula. Fasa isi borang ni ada satu proses yang kita perlu detail juga, yang kalau ada mentor memang sangat-sangat baik untuk kita mengisi borang ni saja, mengisi borang, collect evidence, susun evidence tu bagi cantik. Kemudian kalau kita terpilih ke peringkat akhir, kita perlukan juga mentor untuk guide kita, sebab yang di peringkat akhir ni dia dah berbeza daripada peringkat awal. Kita masih membawa konten yang kita bawa daripada peringkat awal, peringkat isi borang tu, tetapi kita kena fokus pula pada presentation pula di peringkat kalau masuk ke final ni. Jadi ni beberapa slide yang kami gunakan untuk presentation, final presentation tu. Dan final presentation tu 10 minit, samalah juga 10 minit, masa sangat terhad, tetapi kita nak menyampaikan satu perkara yang sangat-sangat kompleks, saya fikir, yang maknanya macam-macam evidence kita nak kena keluarkan, rational project kita nak kena jelaskan, kan, isu pembelajaran kita nak kena sebut. Jadi semua benda ni kita nak kena sampaikan dalam masa 10 minit. Jadi dalam masa 10 minit tu kita kena manage betul-betul lah. Satunya, kami dulu memang berlatih, kami dalam grup, kami dalam tim, memang salah seorang daripada ahli tim kami ni kita pilih mana yang terbaik dia punya presentation yang paling lancar, dan memang bukan saya sendirilah. Saya sekadar jadi saya yang mengisi borang, idea-idea apa semua awal-awal tu setakat tu dulu yang boleh, tapi nak present memang saya kurang sikit nak bercakap. Jadi dalam tim kami tu kami pilihlah seorang presenter yang lebih baik, Dr. Nur Najihan Jaafar, Profesor Madya Dr. Nur Najihan Jaafar, beliau yang present pada final tu. Dan memang even untuk presentation tu pun kami berlatih bersama satu tim memang banyak kali lah, lebih pada 10 kali. Sebab apa? Sebab satunya nak matchkan dengan sebab idea dan juga segala isi-isi dalam borang tu saya yang buat. Jadi nak dihayati pula oleh presenter satu. Kemudian bila yang menyampaikan tu dah betul-betul faham apa yang nak dibawa dalam projek ni, jadi dia perlu juga menyusun, maknanya dia pilih apa dia wording yang terbaik untuk digunakan, dan semua tu dicatat. Dalam poin ni mesti ada poin yang terbaik untuk dikeluarkan. Poin yang terbaik yang nak dikeluarkan ni mesti gunakan ayat-ayat yang terbaik. Kemudian skrip tu macam disusun lah, memang disusun. Memang ada skrip, memang dia tulis sendiri skrip tu, dan dijadikan supaya betul-betul fix 10 minit, mana tak lebih. Dan memang kami berlatih ikut waktu, memang cukup-cukup mesti 10 minit mesti habis. Dan memang alhamdulillah ketika presentation tu, final tu memang cukup-cukup, masa 10 minit cukup-cukup. Memang daripada awal sampai akhir tu cukup-cukup 10 minit daripada mula present sehingga ke akhir apa yang nak kongsikan tu. Ni beberapa, dan ada dalam presentation ni, dalam slide ni kami banyakkan evidence lah. Evidence ni yang berbentuk visual. Evidence ni ada banyak kan, ada yang berbentuk macam kertas kerja, ada yang berbentuk macam-macam lagi bentuk evidence yang lain. Tapi untuk presentation ni saya fikir lebih baik kita keluarkan evidence yang visual lah, yang nampak, yang cantik sikit daripada pandangan. Kalau nak keluarkan evidence daripada sudut kertas kerja tu tak berapa nak menarik kot.
sebab saya tak pandai nak present ni macam mana. Jadi yang macam ni apa yang keluar dekat surat khabar contohnya dia lebih cantik, lebih berwarna-warni, lebih catchy lah untuk apa juri-juri tengok. Program-program yang kita buat, jadi kita kita presentkan tak ada lawa pun, biasa-biasa je. Beberapa, tapi memang kena buat seriously lah. Yang ni perlu kepada sedikit bajet nak kumpul. Lepas tu nanti kena buat review lagi kan. Semua tu memang perlu kepada bajet jugalah. Okay. Okay, so macam yang saya sharekan, macam yang saya kongsikan tadi. Yang pertama sekali, ada dua fasa yang penting. Fasa mengisi borang, kemudian yang kedua, kalau terpilih ke final, fasa final. Pada saya lah, ketika mengisi borang ni kena ada satu sharing session yang betul-betul fokus untuk mengisi borang. Daripada awal borang tu sampai akhir borang. Kemudian kalau terpilih ke akhir pula, kena buat satu lagi session, sharing session, macam mana cara nak present, tips-tips untuk present, nak betulkan kreativiti yang boleh dibawa dalam presentation di akhir tu. Mana kena ada dua preparation yang besar. Preparation yang pertama ni yang berkaitan dengan borang ni itulah, nak membentuk nak memilih kategori yang sesuai, kategori yang betul dengan kekuatan kita. Lepas tu nak memilih evidence, macam mana cara nak present projek yang ada dalam kursus kita tu, yang kita nak, cara kita nak present tu macam mana bentuk dia. Kemudian satu lagi saya lupa tadi, nak memilih tajuk. Tajuk pun kadang-kadang tu ada pengaruh juga kepada juri. Juri ni pun satu hal juga kita kena fikir bahawa macam mana kalau kita yang jadi juri, dan kita nak menilai ada mungkin beratus penyertaan. Katalah kita jadi juri untuk satu kategori pengalaman pengalaman pembelajaran imersif. Jadi di depan kita ada 100 penyertaan kan. Seorang juri dia akan tengok, dia mustahil lah memang juri akan juri cakap mereka akan tengok semua secara detail kan, daripada satu sampailah ke akhirnya. Tapi yelah, mungkin ada perkongsian daripada juri juga, mungkin UM ada jemput juri juga berkongsi kan. Tapi pada pandangan saya lah, apa-apa hal pun sebagai manusia memang kita akan menilai mana yang kita terbatas kan untuk menilai. Kalau banyak-banyak yang kita nak nilai tu, memang kita akan ada kelompangan pada penilaian kita. Jadi dari sudut juri tu, kita kena fikirkan juga macam mana bentuk presentation yang menyenangkan juri, yang juri rasa senang nak tengok point kita dekat mana. Macam kita tulis jurnal kan, selalunya orang tulis jurnal, orang akan gunakan keyword-keyword tertentu supaya seolah-olah highlight lah, yang menilai kertas kerja tu dapat jumpa ada point ni kan. Jadi kita macam itu jugalah kot. Saya fikir untuk dihakimi oleh juri tu, kita boleh cuba gunakan perkataan-perkataan yang tertentu yang menunjukkan ataupun membantu juri untuk tengok dan menjadikan juri lebih tertarik lah. Kadang-kadang tu kita banyak lebihkan pada kuantiti. Kita letak evidence
dalam kuantiti yang banyak tapi evidence tu tak ada impact yang kuat. Kan contohnya macam apa, ada orang share mengenai, saya tengoklah ada beberapa portfolio yang mereka share berkenaan dengan macam mana komen student banyak sangat komen student. Kadang-kadang yelah kita sebagai, walaupun saya bukan tak pernah jadi juri pun untuk AKRI ni kan, tapi kita faham juga sebagai seorang manusia, kita pun faham juga mana dia evidence yang kita boleh set up sendiri, yang kita boleh buat sendiri, dan mana dia evidence yang betul-betul evidence yang neutral kan. Jadi yang kita yang nampak macam kita punya evidence yang macam syok sendiri tu mungkin kita kena elakkan ataupun kita kena apa, kurangkan lah kot. Itulah antara apa yang saya boleh share, apa yang saya boleh bagi pandangan serba sedikit. Dan minta maaf Prof Sarimah, saya tak sempat nak, ni semua gambar-gambar ni memang ada tapi saya tak sempat nak jadikan dalam satu slide. Tapi walau macam mana pun, kalau sahabat-sahabat di UUM perlukan beberapa bahan ni, insyaAllah saya boleh je share untuk apa, jadikan bukan nak kata panduan lah, malu saya nak katakan panduan, tapi sebagai satu macam pencetus idea lah kot, model. Kalau nak tengok mana-mana yang boleh diambil tu, boleh ambil. Kalau mana-mana yang rasa kena tukar tu, kena tukar lah. So saya rasa setakat tu dulu, Prof Sarimah, saya punya perkongsian serba sedikit. Okey, baik. Terima kasih Encik Azam atas perkongsian pengalaman dan proses. Saya rasa proses tu sangat penting ya. Di mana bagaimana melalui bagaimana boleh mendapat satu projek yang winning. So terima kasih sekali lagi, dan saya buka kepada soalan daripada participants. Ada apa-apa soalan nak ditanya? Mungkin Encik Azam dah sebut tadi, tapi apa cabarannya apa cabaran yang seperti sebenarnya menjadi kekuatan pada Encik Azam dan rakan-rakan untuk terus menyiapkan projek ini? Ya, selalu kalau kita kata cabaran dia macam negatif kan, tapi cabaran yang sebenarnya menjadikan motivasi untuk terus. Okay, Prof, terima kasih Prof. Motivasi tu sebenarnya pada saya konten kursus ni lah sendiri. Konten kursus ni memang sangat dekat di hati saya dan kawan-kawan dalam tim juga. Sebenarnya di USIM ni kami ada satu tim yang namanya Pusat Penyelidikan Ibnu Umi Maktum. Kita memang servis apa, OKU pendengaran, OKU penglihatan, OKU masalah pembelajaran. Kita servis mereka dengan cara menyampaikan apa yang perlu disampaikan daripada elemen Quran dan Sunnah. Dan memang saya share lah sikit ni, walaupun mungkin kurang berkaitan sikit dengan tajuk AKRI ni kan, tapi daripada sudut apa nak kata sebenarnya OKU di Malaysia ni sangat jauh ataupun boleh dikatakan sangat ketinggalan daripada ilmu agama. Mereka tak kurang akses untuk menyertai program-program keagamaan. Sekolah-sekolah agama OKU tak boleh nak masuk. Lepas tu tak boleh nak masuk macam mana ni, nak katakan sebab contohnya OKU penglihatan, mereka perlukan orang yang ada kemahiran braille untuk mengajar mereka. OKU pendengaran, mereka perlukan orang yang ada bahasa isyarat, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang ada kemahiran bahasa isyarat untuk menyampaikan agama kepada mereka. Jadi memang sangat kurang, memang boleh kata hampir tak ada. Maknanya tak ada peluang untuk mereka
mendalami agama dengan baik, mendalami Quran, mendalami sunnah dengan baik, nak mengaji, pendengaran, macam mana nak tadarus Quran, penglihatan kan, macam mana nak tadarus Quran masa bulan Ramadan ni memang sangat terhad. Berbeza dengan orang tipikal. Jadi elemen-elemen macam ni lah yang sebenarnya sentiasa jadi motivasi untuk kami. Ruang-ruang ni yang ada ni, kami fikir dia fardu kifayah. Inilah yang kami boleh sharekan. Walaupun mereka ni golongan minoriti, tapi satu motivasi lah untuk kami, ruang untuk kami Allah sediakan, jadikan satu peluang untuk kami berkhidmat dalam bidang ni. Itu sentiasa memang jadi motivasi lah, konten tu sendiri, Prof. Okey, saya rasa tu jawapan yang sangat menarik sebab dan nampak seperti pendidikan khas ini ataupun mendidik pelajar-pelajar UKU ini sebenarnya suatu lubuk yang luas untuk kita berinovasi untuk membantu mereka. So alhamdulillah, terima kasih Encik Azam atas perkongsian. Kalau ada sesiapa nak tanya soalan boleh juga bertanya dalam chat nanti ataupun mungkin boleh contact Dr. Azam, Encik Azam sendiri, Dr. insyaAllah. Mungkin boleh share email seperti Prof Zaida tadi share emailnya dalam chat dan juga Encik Azam mungkin nak share juga bahan tadi ya supaya seperti kata tadi mungkin sebagai panduan kepada yang berminat untuk menyertai AKRI untuk kategori pembelajaran imersif bersemuka. Terima kasih sekali lagi Encik Azam untuk perkongsian ini. Dan saya minta maaf Encik Azam ya, dari Encik Azam daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Saya tadi dalam fikiran ada Islam tu tapi bila keluar kat mulut dia hilang Islam tu. Okey, so terima kasih sekali lagi Encik Azam. Okay, terima kasih Prof, terima kasih Pusat Pengajaran Pembelajaran AUM atas kepercayaan saya share dekat ruang chat nanti. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, now let's proceed to the next question. The next slot for today's AKRI sharing session, and we have with us Puan Lokman. Okey, selamat datang Puan Fadilah ke sesi ini dan terima kasih kerana sudi untuk hadir berkongsi pengalaman dan proses yang membawa kepada kemenangan anugerah AKRI ini. Puan adalah akan berkongsi. You will be sharing your innovation on bringing pengajian Malaysia 3 module into the 21st century in a virtual classroom for education 4.0. And this is for the category of immersive learning fully online, yeah? Right. Okay, a little bit of Puan Fazilah Raihan. Puan Fazilah is from Taylor's University. Her background is, I see that she has a background in political science and she has a master's in ASEAN studies and she has been teaching courses relating to, I think, philosophy and stuff. And I see that she has won many different types of awards, such as the Gold Award in International E-Content Development Competition 2021, and also in 2019, she's won the first prize in immersive learning, fully online category in AKRI. So without further ado, Puan Fadilah, I pass the mic to you for your sharing session. Thank you. Thank you, Prof. Sarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. I'm Fadilah from Taylor's University. Just a little bit about my background. I have been with Taylor's since 2015.
and that's my first job. I've been a lecturer only like for 7 years, and I'm at Taylor's. I'm under School of Liberal Arts and School of Liberal Arts and Social Sciences. We and I'm teaching MPU modules. Okay, so this is the project that we have conducted, that is bringing Pengajar Malaysia 3. That is one of the compulsory module to be taken by all international students. Okay. Tomorrow, okay, I'm actually very worried because this session has been continuously, from Prof. Zaida just this morning. So I'm like, is everyone still okay to listen? I think, what do you think? Do you want them to have a break Yeah, just or? 5 minutes break is fine. Like, yeah. Okay. All right. Yeah, a good idea. And sorry, I forgot about that. Yeah. Let's take 5, stretch, and get some coffee or anything like that, and then we come back in 5. Yeah. Thank you so much, Fadila, for Okay, no worries. reminding me of that. All right. Yeah. So, is it okay if I can start now? Yes, please. All right. Let me share my slide.
So this is the slide that that my team has used to present during the pitching session. Okay, so this pitching session, the pitching session was actually done by one of my teammate, Dr. Anna. Okay, I wasn't available on that day, so she took over from me. So yeah, so probably those of you who, I mean, disclaimer, like maybe some of you who went for the AKRI and then like see like this is not the person who presented that day, okay? So it was presented by someone else, but that was one of my team member lah. So I'll show you who's my team member just later. So this project is called Bringing Pengajar Malaysia 3 module into the 21st century in a virtual classroom for education 4.0. Okay, for kategori pengalaman pembelajaran versi maya. When we conducted this project, we entered AKRI for using this project in 2018 or 19? I already forgot. All right. And then, so actually, this project has been conducted for ever since 2016. 2016 was the first, we started this project ever since then lah. Okay, so which is why we were able to join AKRI in 2019. Okay, I think 2019. Okay, because when you want to submit your project for AKRI, you must make sure that your project has been ongoing for several semesters already. It's not something that you come up with, this is a project that you want to come out in March, and then you want to submit for AKRI in August. No, it doesn't work that way. So it has to be like several semesters so you can actually see the before and after impact of your project. Only then I think it strengthens your submission for AKRI. So I'll just start off with, so these are my team members. Here, Dr. Anna is the one who presented during the pitching session. So her role as the senior lead specialist, content transformation. So she's basically the one that lead our team in revamping or like giving uplift to our module site. So prior to her involvement, so our module site is really down. It's only like, we put, what we did was we simply upload lecture notes and then some tutorials and that's it. Okay, and some quiz, etc. So those are the only things that you can see in our module site before. So after, with her involvement, and then we start off with this project, we change the facade of the module. Okay, and then we put a lot of things. Okay, I will show you how our module looks like later. Okay, so that was we work together lah with this whole team. So beside Dr. Anna, we also have Ms. Hannah. So she's a multimedia specialist. Hanifa Bibi, she worked directly with Ms. Anna. So together, both of them like assist us in, what are the things that we need, what kind of improvement that we need for our module site. And Miss Amy and myself, we are course instructors. So basically, we provide the content, content and activities, etc. So we basically 5 of us work together for this project. All right, rationale for this. This is the rationale. Prior to this project, this module was conducted in a traditional way where it's delivered face-to-face, physical face-to-face lah. So we have to go to classroom, usually during the odd hours like 8 a.m. in the morning or very late in the evening like 6 p.m. So the purpose of this project was to encounter these problems as the class was very early in the morning or very late in the afternoon, in the evening. So it brings issues that students are like not comfortable
because the class was too early. Okay, so we do not want that. It also poses challenges to lecturers as well, because we have to go to the campus very early in the morning. So for that, we aim to change the method to fully online. Okay, so with that, we actually intend to make learning more flexible. So student doesn't really need to come to campus for the 8 a.m. morning class, and also, you know, very late in the evening. So we want to make the learning flexible. Doesn't have to come to class. Student can access the learning content, do the learning activities at their own time. Okay. We also attempt to make transferable skills more visible. So these are our transferable skills, which are global perspectives and social competencies. So under our MLOs lah, learning outcome, which describe the diversity in society, interpret the importance of Malaysia identity, and then to develop relationship and social interaction among students. Okay, so these are our learning outcome, and we want to make it more visible, as we want to put some evidence. We want to make, we want to bring out more clearer evidence that these skills has been fulfilled. Okay, and final rationale was to solve students' performance in terms of their grades, etc. Okay, project approach. So there are several approach to this project, and basically here in the picture you can see like Google Map, VR 360 Archicad. So these are examples of I think like apps that we use and for this module. Project rationale, we call it 4M. Okay, meaningful, memorable, motivational, and measurable. I believe Prof. Zaida also has mentioned to you that when you want to go for AKRI and when you come up with, you will have to come up with a catchy approach, like catchy phrase or something. So this is our catchy phrase lah, like 4M. You know what does 4M stands for? Meaningful, memorable, motivational, and measurable. So our approach is to make sure that all learning activities fulfill this 4M. Okay. We also use Salmon stage, okay, learning approach. So we have in 5 stages. First, student will be guided. Okay, their learning will be guided where learning is coupled. So we actually have one session of face-to-face session. So during that face-to-face session, that's when we introduce students to the module side. Okay, we tell students, this is what we expect from you. Okay, so this is how our online class is going to be conducted. All right, so basically that was the only session that we meet the students face-to-face. Okay, so in the second stage, learning is further scaffolded in a VLE, virtual learning environment. For the first 2 weeks, so learners can adapt and inculcate into the virtual learning environment. Okay, and then third stage, learners begin to understand their role as a network learner. So they slowly know that, oh, as a student who is learning online, I now know what my role is. Okay, and then the next stage, learners learn to self-evaluate, self-reflect through activities. And finally, students are able to be self-directed to complete tasks. So this approach is very important as it prepares students to go online. So usually what we do without these approaches is that we just put everything online and then expect students to know things. Expect students to know, this is how they should do the activities. Okay. So for our project, we want to make sure that students are prepared, students are scaffolded, students are given enough training, sort of, okay, to make sure that they know what kind of expectation from that we want to get from them. So using this last 7 stage, right, 5 stages.
So student involvement, we have this guided learning with forum, interactive geo-activity. So you can see over here, we have forum, salam perkenalan. So these are some examples of the activity that we do. Okay, we integrate VR 360. Okay, because this is pengajian Malaysia 3 for international students. So what we did was we put we put Google Map, and then we ask students to locate in the map like where they come from and put 360 VR, of the place of where they come from. So we have students from India who show about like how Dhaka look like, from Ireland, how Ireland looks like, etc. So I believe that as lecturer yourself, you already have some interesting activities or like interactive activities that you conduct in class. So for this immersive Maya, you need to find a way of how you can make it online. Okay, how to make it interesting online. So this is like example, and you can also use 360 VR. Okay, other things, you also have like self-directed learning. So for this activity, I actually asked students, these are all international students. So that time was August 2018, I believe. I asked students to go to Dataran, not Dataran Merdeka, but Putrajaya to watch the Merdeka celebration. So students went there to celebrate. Okay, and then I asked them to put up photos of them with the parade, etc. So that's how you show student involvement. Okay, so basically, these are all proofs which you can include in the AKRI. For the competition, what I noticed is that it's very important for you to put all the evidence. Okay, the evidences as like how your students benefit from your learning, what do your students do, from the learning. So these are the examples that they learn about Malaysian, the Independence Day of Malaysia, etc. And then they go and experience themselves how we celebrate. Okay, that falls under self-directed learning. And then we also have students, they also were asked to, write down their reflection. Okay, this is like my common forum format. So usually I ask them question, share your observation on any religious festival, and then I sort of force them to reply to their peers' posts. So as you can see, the student over here, Medwin, is replying to Jehiskia over here. Okay, I give their opinions, etc. So in physical classroom, you do have students discussion, right, in class. But the thing about physical classroom is that there's no evidence to show that, students has, discussed in class. What's the evidence? Do you record them when they conduct discussion? Usually no, right? So when you conduct online class, you get to capture all this as evidence. So you include this as evidence for AKRI. This is what happens. Students engage in discussion, etc. Then we also have this synchronous live session. So even though we meet physical face-to-face just one time in a semester, we also have synchronous live session. Okay, usually when students ask for we in the middle of semester, we conduct one synchronous live session. And then here we also have journal activities where students were asked to reflect on their experience. So over here, these are some of their, their reflection So I think just now, Mr. Azam mentioned about, how to make it easy for your judge, AKRI judge to view, your evidence, etc. So this is how we do it. We basically sort of zoom in and we highlight certain words. That's how you can do that for this AKRI. Okay, so just like Mr. Azam also, I was never invited, I was not a judge. So I don't know how the perspective of judge. So as a participant, so this is what we did. Okay, so we sort of highlight and then extract the important point
So it's easier for judge to know, okay, what are your main points, okay, that you are trying to deliver from your presentation. Okay, so we also have this activity workshop. We also have collaborative group discussion using Wiki. So though I'm not sure what kind of site that UUM use, but Taylor's we use Moodle. So under Moodle we have Wiki. So instead of portfolio, usually when we have traditional classroom, we ask students to submit portfolio, right, the hard copy. But for our module, we convert to, for this project, we convert to Wiki. Okay, so it becomes e-portfolio. Okay, so using Wiki, so all students get to collaborate and edit the same page. Okay, so this is also others. So we actually show evidence. So new behavior patterns develop. Students learn to appreciate. Students, even visited the places, explore the Malaysian cultures, etc. And then this is the project impact. So after this project was conducted, students getting A increased by 30%. So that's a lot of increment lah. Okay, 30%, and then the number of students fail also decreased significantly, quite right, 7%. Okay, so overall, students' result improved after implementing learning in reality. Project impact, we also show learners' feedback. Okay, so we ask them what do they think about online learning. So they say it's very good. They can learn at their own pace, rewatch the lesson. So you have to show evidence that students like the project. Student likes how the module site that you have created. Okay, student understand how it works. Okay, so you cannot simply put everything in the module site and expect student to understand. So I believe that the salmon, the scaffolding is very important to prepare students for online learning. Okay, very convenient, interactivity, inclusive, okay, informative module. Right, so we also have this simulation day where we call Suruhanjaya Pilihan Raya to come and demonstrate how election day was conducted. Okay. So yeah, also ask students to write reflection. So remember the rationale of the project is to make the transferable skills more visible. So what I did is that, so whenever I ask students to do something, like to do a project, and even to attend this simulation, I also integrate them and make them into one of their, assessment. So they need to write a reflection on what they think about this simulation. So this writing, that serves as evidence, serve as evidence and shows the impact of students' learning lah. Okay. So here that's what they say, several interesting process, found out many similar components between Malaysia and Indonesia. So this student is from Indonesia, and then we also have students from many countries lah, Japan, etc. So they all, it's very clear in my instruction as well. In my reflection question, I asked, after attending the simulation, this election day simulation from Suruhanjaya Pilihan Raya, Malaysia, how do you compare this process with the election process that you have in your country, for example? So it's very clear that because the question is clear, students are also able to answer in the way that you want. Okay, so it gives this one lah, global perspective, right? So comparison between countries. Again, evidence. And other, this is what's this? So more evidence from students. So students say before, after. So before, I think this module was not so easy because we have different backgrounds. And then after, we work together very well to build friendship. So AKRI also, really focus on what's the before, after. So before, this is how you conduct
So before the project, this is how the class was, okay? And then after project, this is how it has turned out to. So yeah, those are like changes that you can also show. And we also have this potential. Okay, what's the potential of this module? The delivery lesson in VLE is scalable. So when we submit this project for AKRI, 2,300 students have already taken this module, okay, from different programs, because this is a compulsory module. Of course, we cater to the whole campus, all right? And the potential to offer as more for international students from other private universities in Malaysia. So actually, this project is a pilot project for tailors, and after this project, most of the all new modules that want to convert to online, they will take this module, this project, pengajar Malaysia 3 as template. So for all modules, okay, in tailors, they use that this module as template, and then they can just change the content, etc. lah. So basically, the structure is already there. Okay. So we also introduced digital badges that make transferable skills more visible. Okay, so how does this badge work? Once they have completed, for example, chapter 1, they completed chapter 1, they fulfill all the activities, they were given some one badge. It shows that, okay, student has completed this and has, fulfilled the requirement. All right, so these are further potential lah. Okay, it prepares students to learn independently, okay, and etc. So this is our success story lah. This module also we participate for EconDave, IUCEL, and others competition. So, let me just show you this. This is the video that we play during the pitching session. Not sure if you guys can hear this. Ada suara Oh, tak dengar sound dia. Dia ada sound tapi itu tak apalah. Yeah. Actually, the sound was just like lagu Fazal Tahir lah. Oh yeah. Tak apa, we can view the video. Just
Missing the Faizal Tahir bit. Yeah. This is the Faizal Tahir voice only. So it's actually very fast the video because of the time constraint kan. Kita cakap berapa minit je. So itulah. Right. So that's our slide presentation. So yeah. So basically, if you want to see how the form. Yes. Yeah. Okay. That would be good. All right. Okay. I think both speakers already like show you how they, how they write the form. So just to emphasize lah, just like the same thing that they did, we actually put a lot of pictures. So what I see from Prof. Zaida and Mr. Azam just now, they were like put just some pictures, right? So you can actually see for us, we are pretty aggressive in putting a lot of pictures. So at every page, you will see pictures. So you can see here, okay. All right, even our synopsis, we put pictures, okay, we put graphics. So for everything, we of course, we fulfill the requirement. They said to me like 100 ke, 200 ke. So we try to write within the word limit, and then we put it in the graphic form. Okay, so you see, this is like how many words and then how many graphics that we put to support this. There's 3 different graphics. Okay, oh no, 4, 5. Okay, 6. So yeah, so a lot. Even more over here, tidak melebihi 200. Okay, tapi gambarnya sangat banyak. So of course lah, whatever pictures that you put, that pictures must be relevant as well. It's not that you can just put random pictures. Okay. Like for example over here, 4M, we did mention about 4M over here. Okay, we talk about VLE education 4.0, and then TDC, etc. So we sort of like expand that writing, okay, in graphic form, pictures form. Okay, so same goes like here. What is the rationale of the project? This is the rationale, 100 words, but we include some pictures. Okay, objective project. Okay, also again, hilang gambar ni, hilang pula. Tapi adalah gambar dekat sini. Okay, what kind of approach, pendekatan? So we talk about Salmon 5-stage model, and then we draw. This is the Salmon 5-stage. So it gives the judges some visual support lah. So not just through writing, so also from your graphic, etc. So yeah, self-directed learning. So we also have picture. So basically, a lot of pictures. Okay, so we also mentioned that project-based learning. So we show lah what kind of outcome assessment that we include. Okay. So what's important is that, just like Prof. Zaida said, make sure that your number of words does not exceed the limit. So what we did was that kalau dia kata 200, not more, not even 201, not even that. So just fix to 200. Okay, so if you feel that your number of words is not enough to explain your project, you can put it in this form lah, graphic form. So your words, you don't have to be very lengthy, just make it very precise, very concise. So you able to capture the whole project in less than 200 words. So yeah, basically this is our project lah. Okay,
think that is all from me. Stare. Okay. Are you sharing anything else? No, I'm not sharing anything anymore. Okay. All right. Let's open to questions from the audience. Are there any questions? How basically how long did it take you? I know you said that this is not something that you can. Is that a question? Okay. I know you said that this is not something that you can do over 3 months, but the preparation of the forms, the filling in, the getting all the pictures put in, how much time did you invest in getting it ready? I think over a semester juga. I think that 3 months juga to prepare that. So once the ministry said, okay, this is AKRI competition, then we decided to join. I think from that point we started to prepare. Yeah, and I think it helps a lot because we have the content developer just now. So they are the one that do all this graphic, etc. So my task as the content developer, as the lecturer, what I did was I just give them the information lah. So they are the one that create all the type of graphic. So I give like fully authorization. Okay, you buat lah apa benda you nak buat, what kind of graphic, whatever lah. So dia okay je. So after they buat, they get back to us. So this is how it looks like. Any comment? So that's how we work, and back and forth. So the graphic, the picture that you see today is something that has gone through I don't know how many times. We go back, back. But I'm sure that because when you want to submit for AKRI, just like all other presenters mentioned just now, it cannot be just you. You have to have help from others. Your team members must be, you have to have at least several members. Especially, it would be easier for you if you have someone like Dr. Anna just now. Content, like e-learning something. So they can like help you, assist you to make it like better, etc. Yeah, the presentation looked very attractive, and yeah, all three look. I mean, each of you have different ways of presenting, but they do look very attractive, and attract the attention of the audience in the right place. So thank you so much, Puan Fazilah, for your sharing of this bringing Pengajian Malaysia 3 module into the 21st century. In virtual classroom for the category of immersive learning fully online. Thank you so much. And if you have, would you like to share your slides or anything like that for others to kind of, have a view, or would that be? Yeah. Because that is under the e-learning just now. So yeah, I think they would definitely can share lah. So I will put my email also below if any of you would like to get more information on that. All right. So thank you so much again. And we hope to be able to engage you again maybe in the future for more sharing. Right. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, and Okay. Do we want to go on for the next session, or do we want to take a short break? Thank you, Puan Fazilah, for reminding me on the break. Yeah, online events such as this, requires constant break. Shall we take 5 before we go on to the next speaker? I know Prof. Madhya, Dr. Farida is already ready. Is that okay? Take 5? Yeah? Sure. Take 5, All right. please. Thank you. Okay. All right.
All right, welcome back to this sharing session by winners of AKRI. Now we're into the fourth slot, and we have with us Professor Madya Dr. Farida Muhammad from the School of Marine and Environmental Sciences, University Malaysia Terengganu. Welcome, Prof. Madya, Dr. Farida. A little bit about Dr. Farida before we get started. She has a PhD in ecophysiology from University of Glasgow, and she has held various administrative duties, and she has won awards and teaching recognition awards, and she received her AKRI award in 2018 for the category of transformative teaching. So without further ado, Dr. Farida, please have the mic for your session on transformative teaching category. Okay, terima kasih banyak Prof. Madya Dr. Sarimah. Terima kasih juga pada UUM kerana bagi saya peluang untuk berkongsi lah. Cuma saya suka juga untuk apa orang kata nak quote lah apa nama ni presentation yang sebelum ni lah ya. Sebab saya rasa Prof Zaidatun telah pun memberi orang kata an awesome introduction and tips on AKRI, and we have Cik Muhammad Nur Azam yang dah beri disclaimer bahawa kami ni adalah pemenang ataupun peserta, bukan penilai. Jadi ini adalah daripada perspektif peserta. Dan saya juga suka yang Puan Fadilah dari Taylor's tadi, who went straight to their group pitching presentation. Jadi saya nampak tiga yang sebelum saya ni ada beza sikit lah dengan my approach lah. So untuk first before saya start lah, saya ada disclaimer juga seperti yang lain-lain. Yang pertama adalah saya bukan IT savvy. I'm not an IT savvy person. So my approach are not so today dalam aspirasi negara lah dari segi digitalization of teaching. Yang kedua, saya masuk as a solo contestant. Yang lain tu semua kumpulan. Dan yang ketiga, saya menang AKRI 2018. Which is the first AKRI. Jadi masa tu mungkin less contestant, dan masa tu mungkin juga AKRI ni belum ada orang kata structure yang kemas ataupun kukuh. Jadi penilaian masa tu mungkin slightly different compared to the more recent ones. Jadi sukalah saya nak beri pesanan kepada those yang menonton ni, ada dalam 50 orang ni. If you are going after AKRI punya apa orang kata contest ni, competition ni, rujuklah kepada yang lebih recent, sebab mungkin itu yang lebih relevan lah dengan AKRI sekarang. So itu my disclaimer lah. Right, so saya akan start dengan a little bit of pengenalan. Saya nak sebut jugalah tentang AKRI dan anugerah di mana saya masuk. Masa tu adalah anugerah kategori kedua, iaitu anugerah pengajaran transformatif. So pengajaran transformatif ni, sekejap ya. So kategori pengajaran transformatif, saya pegang kuat pada prinsipal. Yang ini ni memang cara mengajar saya pun saya pegang prinsipal dan konsep, cara saya jawab soalan pun saya pegang prinsipal dan konsep. So bila saya diminta untuk masuk ke kategori pengajaran transformatif, perkara pertama kita tengok adalah definition of kategori pengajaran transformatif lah. So saya rasa tadi Prof Zaidah tu memang dah mention sikit, tapi hanya dengan membaca definition ataupun description of kategori tu, kita faham apa yang sepatutnya kita beri kalau kita nak our application fits that particular category. So dia kata sini transformasi kaedah pengajaran sama ada dalam bentuk syarahan secara interaktif atau tanpa syarahan. Fokus kepada kaedah pengajaran bertujuan meningkatkan keterlibatan dan pencapaian pembelajaran pelajar.
Jadi yang dekat sini ni, walaupun orang kata tadi Prof. Zaidatul dah beritahu kan, dia kata kalau kategori pengajaran, our approach should be more to pengajaran. So betul, nanti kita akan tengok dia punya weightage nanti, pengajaran atau teknik tu akan make the highest weightage lah compared to the rest. Tapi kita kena juga tunjukkan peningkatan keterlibatan dan pencapaian pembelajaran pelajar juga. Maksudnya mesti two ways lah, ya. Dan kaedah yang digunakan terbukti mencapai sekurang-kurangnya satu hasil pembelajaran. Jadi saya rasa baca definition ini pun dah jelas sangat apa benda yang kita nak kena bagi. Sebab I think this is to me, saya tak tahulah, saya rasa simple, mungkin sebab saya dah menang jadi saya rasa simple lah. Kalau masa sebelum tu memang marah jugalah ya bila kena masuk kan, sebab persediaan tu memang agak banyak lah ya. Alright. So dari segi weightage ataupun kriteria penilaian, yang ini saya dah mohon izin daripada Dr. Syahriza untuk gunakan slide beliau. Beliau adalah seorang penilai untuk kategori pengajaran transformatif. So kaedah penilaian dia tu macam yang ditunjuk tadi, kata pendekatan tu makes 40%. So maksudnya tinggi di sini. Walau bagaimanapun keberkesanan projek dengan keterlibatan pelajar, which is actually indicator saya duduk di pelajar, still makes 50% of the whole the whole penilaian. Jadi benda-benda ni semua kita tulis ya. Jadi kita tengok je lah apa, dan saya memang rasa bila saya tengok presentation yang sebelum ni saya kagum jugalah ya, sebab saya rasa memang ria dia orang ni nak buat folio dan sebagainya. Sebab saya sangat samsing masa saya masuk ni. Dr. Sarimah boleh interact dengan saya kalau ada soalan ke anytime. Boleh. Yes. Okay, thank you. Boleh. Jadi bila saya diminta masuk Doktor. Ya saya. Assalamualaikum, minta maaf ganggu. Ya. Samsing macam mana tu? Boleh. Okey, samsing macam mana? Okey, baik. Okay. Thank you sebab tanya soalan tu, samsing macam mana Sebab biasanya kalau kita nak masuk sesuatu tu, kita akan tengok all the templates. Maksud kita nak tengok contoh dia macam mana, you buat macam mana. Jadi maksudnya kita akan tend to ikut mold ataupun template tu. Tapi saya pergi direct kepada definition dan saya justify apa yang saya buat. So I'll be honest with you lah ya, bila sesi perkongsian ni saya sentiasa rasa saya sangat kerdil kerana dia ada dua bahagian kan. Saya rasa tiga pun dah cakap kita dua bahagian. Pertama adalah application, which is the forms yang kita isi kan. Form tu setiap satu section dia ada soalan dan dia punya description dah. Jadi jawab saja mengikut falsafah kita. Ya. That's what I did. Jadi saya tak tengok orang lain jawab macam mana. Saya jawab ikut apa saya faham dan apa falsafah yang saya pakai. Kemudian yang kedua adalah folio. The form mesti datang sekali dengan folio. So folio ni I tell you, memang yang pergi ke AKRI sebab anugerah dia besar sebenarnya. Dia peringkat kebangsaan kan. Jadi memang sepatutnya saya rasa kena bagi effort yang sangat besar. Sebab kebanyakan folio-folio yang saya tengok tu memang macam buku lah. Macam Prof. Zaidah kata tadi, dia punya sampai 300 kan. Macam ni. Dan cantik semua cover-covernya. So kami pernah dipanggil untuk perkongsian dan dia letakkan di KPT dan dia letakkan semua folder ataupun folio pemenang ni atas meja untuk tatapan semua orang. Masa tu kali kedua saya rasa Allah malunya. Sebab yang lain semua cantik-cantik, tapi saya punya folio dalam folder macam ni saja. Folder putih. Jadi saya sebenarnya bila saya menang tu, seriously saya rasa saya tabik kepada AKRI kerana pada saya mereka melihat konten. Walaupun the folio tu orang kata macam cantik, kemas itu tu adalah salah satu kriteria tambahan, tapi mereka tengok konten sampai saya boleh outdo yang lain masa tu yang memang lawa-lawa dan costly, dan saya tak tahu dia orang ambil masa berapa lama untuk buat. Cuma
bila saya kata saya masuk atas title solo, bukan kumpulan, maka of course lah persediaan saya seorang. Dan bantuan yang saya dapat ketika itu adalah daripada section bakat di UMT ni. Mereka bantu, cuma saya buat dalam kadar saya. Cuma kontennya ada dan saya jawab setiap satu. So I will start my AKRI session today. Jadi nak menjawab kepada soalan doktor tadi tu, something macam mana adalah something saya tak ikut template. Janji saya ada semua substance yang diperlukan. I go by principle. So I go by the definition and description. Saya fulfill apa yang diorang nak. So alhamdulillah, I think dengan saya sampai ke situ dan menang, it proves that panel penilai melihat konten lebih kepada cantik atau tak cantiknya sesuatu folio lah. So yang itu tu saya kena. Boleh saya ni so reflect sikit lah kan. So maksudnya be yourself and then just don't rely on the quantity but most toward to the quality. Adakah betul? Exactly. Betul. Okay. Thank you very much. So saya akan cuma itu sebabnya tajuk saya sedikit berbeza lah. Saya kata OBE and AKRI and everything else ya. So saya akan cerita pasal prinsipal saya, pasal pengalaman dan juga experience lah. Dan apa yang bawa saya ke situ. So my academic background sikit, my academic post. So just this is just to orang kata nak you all kenal lah saya ni siapa yang, dan saya tak malu untuk kata saya dah tua saya dah 51 tahun. Maksudnya saya menang AKRI tu kalau orang lain menang umur 31, 32, saya menang umur dah dekat 50. Maksudnya I have already like masa saya menang tu about 23 years, 24 years of teaching experience. Saya dah mengajar lama, saya dah terlibat dalam administrative duties lama. Tapi all my administrative duties tu sentiasa berkaitan dengan kurikulum. Maksudnya saya jadi penyelaras program, saya jadi final year project coordinator, saya jadi head of department, chairman of program, head of program, sentiasa dalam konteks kurikulum dan melihat kepada teaching proper. So itu tugas saya. Jadi semua orang kata yang di belakang kepala saya ni comes with experience lah. Orang kata kerana lama je berkecimpung dalam era mengajar ni. So hanya recently saya dilantik sebagai Deputy Director Postgraduate, jadi keluarlah, dan saya sekarang purely admin dan tak tahulah saya enjoy je sebab sebenarnya sangat ringan beban dia. Tapi pengalaman berkecimpung dengan kurikulum tu ada sedikit sebanyak membantu towards orang kata winning AKRI lah. Dan kalau untuk dalam slide ni saya suka juga untuk yang kata awards and recognition ni, yang ni biasalah anugerah tu. Cuma teaching recognition yang saya suka. Saya pernah menang top 6 anugerah pensyarah cemerlang. Saya kalah dengan kawan saya, lepas tu saya memang merajuk, saya tak minta-minta dah. Tapi 2018 saya telah diketuk lagi, dia kata isilah sebab dia orang memang agak nak bagi kat saya kot. Jadi saya pun isi dan saya termenang. Bila saya termenang, rupanya saya terjebak sebab dia kata yang menang tu kena masuk AKRI. Jadi saya pun cakap, okeylah, bantailah ya. So saya bantai je masuk AKRI 2018 dan saya termenang juga dekat AKRI itu. But among all these awards or whatever, apa yang saya sangat-sangat hargai di hati saya adalah bila universiti melantik saya sebagai salah seorang ahli untuk UMT OBE Task Force. Sebab tanpa orang kata background pendidikan, saya orang sains bachelor sains zoologi, buat PhD pun masih lagi in zoologi, ekofisiologi Tapi diberi kepercayaan menjadi peneraju untuk outcome based education task force dekat universiti. Pada saya itu adalah penghargaan paling tinggi dalam kerjaya saya lah. Walaupun dia hanya satu surat lantikan, tanpa 10,000 ke sijil ke tak ada Tapi it's the recognition yang saya sangat hargai. So sebelum ke dalam AKRI tu, sikitlah tentang soul of teaching pada saya. This is my principle. Jadi bila kita cakap pasal teaching, cakap pasal roh teaching tu, kat sini kita tak boleh lari dah daripada this VAK lah. Sekarang dah ada apa e-VAK lah, apa macam-macam lah VARK ke apa benda. Orang-orang education akan sangat tahu tentang ni. Maksudnya ini adalah guide to learning preferences. Sebab bila kita mengajar, kita tahu orang yang ada depan kita ni, dia ada all this. Ada orang yang memang dia suka dengar je. Yang dengar tu mungkin dia tengah buat benda lain pun. Dia dengar tapi dia boleh dapat. Dia tak perlu duduk depan PC untuk dengar saya.
Tapi ada orang visual, dia kena tengok, dia kena nampak colour macam okay, nampak sikit kan maksudnya. Tapi ada orang dia kena buat. So ada orang reading and writing. So this one applies not just to our students but all to our audience as well. So you all semua lah sekarang yang 50 orang dekat skrin masing-masing tu, you all have one or two of these categories yang dominan kan. Jadi maksudnya kita itu yang kita kena sentiasa ingat pada student kita lah yang bila kita mengajar ini sentiasa ada kat belakang yang everybody is different, everybody is different, everybody is different. So you have to try every other ways so that you cater semua students you. Sebab kita bila kita mengajar amanah kita adalah untuk sampaikan kepada semua pelajar kita, bukannya seorang atau dua kan. Jadi amanah itulah yang kita pegang, itu prinsipal dia. So the preferences dengan best satisfied by what? Jadi kalau orang visual, apa cara dia, graphical form lah, auditory, these are all general apa orang kata rule of thumb lah saya rasa untuk untuk mengajar untuk teaching ataupun untuk even bagi presentation juga ya. Jadi all this ni kita kena blend lah dalam kita punya pengajaran. Jadi cara mana kita nak buat benda ni, of course tak boleh buat dengan hanya kuliah semata-mata kan. So that's why lah I go for this. Maksudnya saya lari sikit daripada normal. Okay, lari daripada normal tu memang dah jadi perangai saya lah sebab saya something kan saya kata. Cuma something saya tu ada basis. Maksudnya macam kalau orang biasa kata okay kuliah, walaupun dalam kuliah tu saya tipu-tipu lah. Maksudnya ada kita bagi kuliah, ada kita tak bagi kuliah, ada kita suruh dia buat kerja walaupun dalam sesi kuliah. Ya, as long as you are there face to face, kalau sebelum ni face to face for 1 hour, so 40 minutes tu mesti solid face to face, diorang buat apa yang diorang patut buat dan diorang patutnya dapat apa yang diorang patut dapat. Basis dia this VARK. Basis dia best satisfied by what? All this blend into kita punya tu. Jadi bila kita nak mengajar ni, roh dia adalah we want to educate. Kalau educate tu maksudnya bercakap, yang sana mesti dapat. Kalau tidak, tak sampai. Educate tu kan, so tak sampai. And then the students must get what we are trying to deliver. Dan mesti dapat. Barulah sampai, barulah diorang jadi educated kan. So bila kita nak try to deliver, indicator siapa? Dan indicator saya kata students can do bla 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 kan. Students are able to do bla bla bla. So ini ni sangat familiar dengan kita dengan CLO, PLO, semua inilah cara tulisnya. So dia punya rohnya adalah OBE kan, outcome based education. So saya memang sangat pegang-pegang atau selain daripada Islam is our way of life, yang number 2 my way of life ialah OBE. Saya pegang sebagai teachers ataupun educators lah. Because in fact, OBE pun sebenarnya Islamic juga kan sebab dia outcome based education. Dia outcome based tu cerita dia macam you fikirkan apa yang dia akan dapat kemudian sebelum you even start kan. So yang itu tu kalau konsepnya adalah konsep yang apa hadis Bluetooth tu apa dia? Innama a'malu binniyat tu kan. You niat dulu, that will be your objective, then you amalkan. So itu roh dia lah untuk OBE. Dan untuk saya sendiri, yang ini memang untuk saya, apa-apa pun yang saya diberi amanah untuk mengajar, saya yang merah ni saya akan penting dulu. I need to be comfortable and loving it. We all ni dekat sini kami mengajar macam-macam. Maksudnya kita tak pegang satu kursus tu daripada start sampai lah kita pencen. Ada ketika-ketikanya kita switch courses. Ya, dan courses ni biasanya diajar sama ada satu ataupun oleh 2 orang sahaja. Kita tak ada team teaching ramai-ramai lah sebab ini course yang sangat spesifik untuk program. So, we need to be very comfortable dan sangat-sangat suka, barulah aura tu sampai kepada kita punya pelajar kan. Dia rasa kita punya enthusiasm tu. Jadi itu yang saya pegang lah untuk roh pengajaran saya lah. So, AKRI and other similar context. Okay, kenapa AKRI ni? Kenapa kita kalau kita nak dah masuk AKRI, then kenapa? Sebab kita nak bagi tahu audience, sebab dia AKRI kan, jadi nak bagi tahu audience about our work. And we want to convince the panel that our work is crazily important. Strong justification. Yang tadi tu diorang dah bagi tahu dah semua kan tips-tips tu. Tapi ini cara dia. Kenapa kita masuk AKRI ni? Cakap betul-betul. Alang-alang you masuk, buat ni. Ya? And to convince panel or audience that our work works. Kan? Jadi, and then, bila dah kita nak cakap semua benda ni, yang panel tu sebenarnya tak penting sangat.
yang lagi penting adalah we want to influence others to follow our work. Ya, maksudnya kita dah buat, kita tahu dia efficient. Jadi ikutlah sebab kita nak apa saja yang baik untuk student kita. Kan? Sebab bila OBE is all about the students kan. Bila teaching pun sebenarnya sama. You don't teach for yourself, you teach for your students kan. Jadi kita nak diorang dapat. Jadi kalau kita dah guna satu method tu dan memang kita nampak beza daripada pelajar kita, kenapa tidak yang lain ikut kan? Tapi oleh kerana disuruh masuk AKRI tu, jadi yang last tu sebab nak menang lah. Tapi saya tak tahulah, saya masih lagi sampai sekarang pun saya tak tahu sebenarnya saya pergi tu saya nak menang ke tidak. Saya masuk, nantilah saya cakap, okay, melepas ni. Right, so kalau nak menang, macam mana nak menang? Okay, yang tadi tu cerita kenapa kita nak bagi tahu audience. Kalau nak menang, how do you do it? So, excellent communication lah. Orals, visuals, folders, presentation. Okay, come folders yang saya dah cerita tadi tu. Folders and presentation. Presentation second part, masa pitching. Bila you dah being shortlisted. Yeah. So, ada presentation. But folders comes before you ke sana. So, in written, you have to, excellently communicate your work in written form dulu untuk you being shortlisted. Ada setengah yang saya tengok tu, yang tak menang pun sama dengan saya. Saya tengok yang dia buat tu seriously sangat banyak. Saya rasa macam saya nak tolong dia pergi present. Sebab banyak betul dia buat berbanding saya. Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya rezeki. I'm quite a good presenter. Jadi bila saya present tu, orang macam percaya je kat saya. Tak tahulah, yang itu tu rezeki. Jadi cuma presentation kena bagus dan saya nampak tadi semua yang share presentation, Puan Fazilah kan share presentation dia antara yang recent Sekarang ni musimnya adalah musim infografik, musimnya yang teknologi is so up to date. Jadi maksudnya having things in graphic form tu akan sangat-sangatlah membantu untuk jadikan presentation itu lebih menarik. So embrace the technology lah, you buat lah. Right. And how kita nak menang lagi, kita kena ada ample evidence, especially from student side, ataupun external views. Maksudnya, jangan evidence tu datang daripada kita cakap kita kata bagus, kita rasa tu kita, yang itu tu shot sendiri. So dia tak nak yang shot sendiri punya, tapi if the evidence comes from orang lain, yang itu tu yang nilai dia lebih mahal lah, ya. Okay, so whatever it is, saya rasa AKRI ke tak AKRI ke, prinsipalnya adalah kita kena comfortable dan loving it dan beri sepenuh-penuhnya untuk kebaikan student. So in 2018 saya masuk AKRI, apa yang saya bawa adalah dikotomi Letoys ni, ini adalah produk saya. So what motivates me untuk masuk? Honestly saya bagi tahu UMT paksa saya masuk, and so I did. Tapi oleh kerana saya ni pegang prinsipal, saya kata tadi ada amanah. UMT dah amanahkan saya untuk masuk dan jangan malukan UMT. Jadi saya buatlah sebaik mungkin supaya UMT tak malu. Supaya UMT tak malu aja. Sebab tahun sebelum tu UMT dah menang. Jadi bila saya masuk tu saya just did my best so that UMT tak malu. Tapi alhamdulillah memang UMT tak malu lah sebab saya termenang. Dan kalau macam yang tadi pun ada Puan Fadilah pun share juga tips, dia kata Prof Zaidatul pun ada share tips, kata kena ada orang kata your product tu kena ada brand yang cantik. Ni my brand adalah Dichotomy Letoys, ya. So asal tajuknya adalah sebelum kita polish di peringkat universiti, asal tajuknya adalah seperti yang ada kat belakang tu. Belakang saya ni kat belakang, tajuk dia. Satu kaedah penggunaan haiwan mainan plastik dalam meningkatkan kemahiran. Itu ialah tajuk pertama yang saya tulis dalam borang di peringkat universiti. Dan terus kena tembak dan cakap jangan bagi tajuk macam ni. So yang itu tu lebih orang kata kepada art of winning AKRI lah. Yang saya sebenarnya dekat hati saya ni saya tak berapa minat nak cakap tentang nak menang tu. Tapi saya sukakan the principle di belakangnya, di mana you buat untuk pelajar. Tapi tak apalah kalau nak dibawa ke sini kita angkatlah. So kita hargai apa yang universiti pandang kita buatlah. Baik, so how did I run my classes?
biasanya kalau sebelum nak masuk AKRI pun ini cara dia. Memang saya sentiasa kuliah saya akan student ni duduk tempat yang sama. Sebab saya kata okay, saya assign dia orang 5 members, lepas tu memang dia orang duduk sama-sama, buat kerja mesti sentiasa akan melibatkan dia orang dalam grup dia. So saya lebihkan guiding questions, saya assign roles, ada self-search, ada share points, then kita verify facts, ada hands-on group work, ada comment, and then pass presentation. Maksudnya macam lepas kita dah dia orang dah cari maklumat, okay, kita verify, okay, you cakap dapat apa, you dapat apa, then kita verify, okay, betul macam tu, oh yang itu salah sikit, you tahu kenapa you salah, okay, macam kumpulan ni cakap tadi, ya. Jadi maksudnya lecture is not straight lecture macam saya tengah buat sekarang, tapi dia ada pulse, diorang saya, diorang saya, diorang saya, ya. So then we verify the facts supaya diorang tak tersalah, tak tersasar, tak boleh serah pada diorang semua, sebab yang pandainya dalam kelas tu kita sebelum diorang terror lah, jadi diorang terror sekarang mungkin diorang lebih pandai daripada kita. And hands-on group work, diorang kadang-kadang buat presentation, kadang ada group presentation proper. So apa yang saya inculcate pada mereka adalah teamwork, dan saya secara tidak langsung juga the communication skills among them tu pun meningkat, ya. Lifelong learning ni macam mana caranya kenapa saya kata saya punya ni ada lifelong learning, sebab bila saya kata self-search yang tadi tu point nombor 3 tu, bila kita bagi satu terminology, saya takkan bagi definition. Sekarang semua orang ada handphone kan, jadi saya kata okay, search sekarang, setiap orang tengok webpage yang berbeza. So dalam satu group you ada 5 takrifan, 5 definition, share, ya. Jadi maksudnya they learn how to find information themselves. They learn how to discuss or communicate the information they get, the facts that they get with the rest of the team. Kan? Dan duduk sekali. So ada juga lah yang tanya saya, kata, habis tu kalau kelas you ramai ke? Saya pernah mengajar satu kelas 180 orang. Ya? Alright. 180 orang, Dr. Sarimah, saya kalau dekat chat tu saya tak boleh baca, tapi kalau ada Dr. Sarimah boleh tolong bacakan untuk saya, ya? Ya, boleh. So, saya pernah mengajar 180 orang, auditorium, maksudnya panjang, tapi saya masih boleh buat 5 members in a group punya style of teaching, ya. Jadi kelas itu agak riuh lah, dia ada sikit. So, kalau dari segi teori, tadi dia orang pun sebutlah ketika ada salah satu dengan apakah teori pembelajaran yang kan. Yang itu tu sebenarnya saya tak tahu pun, sebab kita bukan orang education. Tapi ada teori sebenarnya behind whatever yang kita buat tu. So antaranya adalah collaborative learning, question based learning, okay, problem based learning dan sebagainya. So ini antara yang you kena letaklah dalam AKRI for you punya application nanti. So what did I pitch for AKRI and how did I do it? So this is what like I told you just now lah, dichotomy letois, ya. Saya tak tahu di UUM ada biologi ke tidak, tapi saya dari aliran biologi, ya. So dalam yang ini adalah kursus yang saya ajar ni adalah kursus tahun 1, di mana dichotomy ni adalah sebenarnya kekunci dichotomy adalah salah satu metod yang kita gunakan untuk mengkelaskan haiwan, ataupun tumbuhan, ya. Tak kisahlah apa-apa pun organisma, kita guna kekunci dichotomy. Kekunci dichotomy ni dia ada, kita akan buat, dia ada 2 karakter, macam contohnya ada tanduk, tak ada tanduk. Kalau ada tanduk, okay, go to the next description. So itu adalah kekunci dichotomy. Dan pelajar ni dia kena buat tu. Dan ini sangat-sangat penting untuk pelajar tahun 1 pegang prinsipal dia, sebab later on during dia punya program tu dia akan pakai lagi benda ni. Even after dia graduate pun nanti, kalau dia kerja dalam bidang biodiversity, dia akan still lagi pakai this particular principle. Jadi sangat penting. Cuma okay, so ni yang saya kata tajuk saya yang sebenar lebih panjang. So ini adalah rupa kekunci dichotomy yang dihasilkan oleh student-student saya, ya. Dan yang binatang-binatang tu adalah itulah dia prop yang saya gunakan untuk the so-called product dichotomy letois ni. Saya buat tanpa nama, just for the students untuk faham dan pegang konsep yang sebenar untuk menghasilkan kekunci dichotomy. Dichotomy letois ni dibuat-buat selepas dah mengisi borang untuk AKRI. Okay, students ni tak tahu pun yang dia sebenarnya
telah melalui pengalaman pembelajaran menggunakan dichotomy tortoise, ya, sebab diorang dah tahun 3 baru saya masuk untuk AKRI. So semasa di sana, ini pitching saya. Okay? Malaysia is the 12th most megadiverse countries in the world. So what does that mean? We have 15,000 species of vascular plants. We have 152,000 species of animal life. And that is biodiversity in Malaysia. These are all, tengok saja rama-rama pun berapa banyak. Kalau kita tengok apa orang kata yang ini semua the vertebrates, the invertebrates dan sebagainya. So all this need to be discovered. Ini yang besar. Belum lagi kita cerita pasal cacing, belum lagi kita cerita pasal kulat, pasal microfungi. So we have a lot to discover. So it needs to be discovered. It needs to be classified. Some might need to be identified and described, sebab baru. And named juga. So what are we talking here? We are talking about classification of organisms. Yang tadi tu 12, 12 megadiverse countries in the world. So we are talking about classification of organisms. Jadi when we talk about classification of organism, one of the subjects in biodiversity program is taxonomy dan systematic organisma. Ada 5 CLO, ya, dan 2 CLO tu, CLO 4 dan CLO 5 adalah membuat pengecaman dan menggunakan kekunci pengecaman. Buat dan guna, ya. Dan CLO 5 adalah membina kekunci pengecaman secara berkumpulan berdasarkan teknik pengecaman yang sesuai. Yang ini tackle 2 PLO. PLO 2 technical skill dengan PLO 5 social skill, teamwork and responsibility. So these 2 CLO ni sebenarnya yang saya try to attack ataupun pitch for AKRI. But what did I do with the course? I did the thing that I told you just now throughout the whole course. Ya? Tapi yang saya highlight untuk AKRI for DLT adalah untuk cater CLO 4 dengan 5. So this is how you pitch you punya project. Yeah? So what is the rationale? Yang ni macam saya kata tadi, bila pelajar ni, bila di tahun 3, mereka ni ada buat projek ilmiah tahun akhir, final year project. But during the presentation in their final year project, majority of our students fail to show understanding of kekunci dikotomi, understanding of teknik pengecaman, which they should be able to do during first year dalam kelas tadi. Jadi bila dia orang tak dapat, bila dia orang ada spesies yang dia orang gunakan untuk kajian mereka, what they did adalah bila kita tanya how do you identify your species, how sure are you that is the species, dia kata tengok dia dalam buku, tengok gambar. Maksudnya dia just match gambar dengan apa nama dia. So kebergantungan mereka kepada gambar-gambar ni lebih tinggi daripada mereka bergantung kepada kekunci. Padahal dari segi saintifiknya, you have to be able to at least menggunakan kekunci yang ada all the detailed description of your species. Then only it indicates that you have high understanding of teknik pengecaman. Yeah? So they fail to do that. Number 2, kursus ni memang dianggap kursus yang sangat dry dan membosankan. This is not a very good rationale lah. Dia orang kata kalau untuk AKRI, bila saya dengar balik talk semua orang tapi this one actually motivates me to try to do something else, sebab kita kena cari jalan. Kalau setiap kali kita ajar macam tu, tukar pensyarah pun ajar macam tu, student asyik tak dapat saja, maksudnya there's something wrong in the way we teach them. Ya, jadi make it fun, make it interesting. Mungkin dia orang tak dapat because it's so dry. Ya, jadi basahkan dia lah. Ya, jadi bila kita basahkan dia, barulah dia orang boleh grip apa yang kita nak bagi, kan? So this is what I come up with lah. Jadi saya bagi satu uncang macam ni dalam bag ni. Dalam bag ni ada toys. Dan they have to touch them, explore them and then classify. So antara toysnya tu contoh kita ada ni, kita ada ni, kita ada ni.
So it kinds of real animal kan. Jadi ini adalah dikotomi letoi saya lah. Jadi dengan diorang gunakan, walaupun saya masa mula-mula diorang minta saya masuk AKRI, saya kata, segan weh, ni budak tadika je ni, main toys ni. Macam mana you nak suruh I bawa angkat, ni university level man. Jadi mereka convince saya, no, it's the idea that is the innovation. Jadi mungkin ada antara pensyarah-pensyarah yang tengah dengar ni, you sendiri rasa macam nak kata produk macam mana, sebab macam biasa je. But definisi innovation tu kita kena faham. Sebab innovation does not mean benda. It can mean a new idea. Jadi kalau you ada, walaupun saya gunakan benda yang saya tak buat, saya cuma pergi beli saja, benda yang dah ada dekat shelf, dan mainan budak-budak, tapi the idea of using this as a prop untuk memahamkan konsep at university level, that is the innovation. Okay, and that innovation is called ELT. Right. So kalau pendekatannya dari segi konvensional, kita ada kuliah dengan amali. So salah satu adalah amali pengkelasan peralatan makmal. Yang ini ni amali, saya translate, maksudnya tukar saya tu bukan hanya kuliah saja, tapi amali pun saya bawa juga dan menggunakan konsep ni. Ya. So dengan alternatif dikotomi Letois ni, amali pengkelasan peralatan makmal tu saya dah convert dia kepada active learning, kepada learning by doing, collaborative, self-determined. Maksudnya, tidak lagi seperti dulu, I have transformed it to an alternative kind of teaching. So, daripada 7 jam kuliah untuk mengajar konsep yang sama, saya sudah transform dia kepada DLT yang hanya ambil masa, sesinya hanya 3 jam saja. Okay? Dalam 3 jam tu, pelajar dah dapat semua ni. Maksudnya dia dah tahu konsep dan teknik pengkelasan, tahu ciri-ciri sepunya dan pembeza, tahu macam mana nak bina kekunci dikotomi dan tahu macam mana nak cam organisma guna kekunci. Well, you might ask, kata betul ke ni ke auta? Ini bukan auta. Okay? Ini benar. Okay? Sebab bila you bagi dia 3 jam yang solid you fikirkan sungguh-sungguh untuk dapatkan learning outcome tu dicapai, dia boleh. Sebenarnya, ya, all we all need to do adalah give ourselves some time, duduk, tengok you punya syllabus, tengok topik you tu, cuba bagi masa sekejap bertenang dan tengok macam mana lagi caranya I can make this or do this better. Okay? Sebab sebenarnya boleh, sebab kita semua kreatif belaka ni, kita semua doktor-doktor PhD holders belaka. So we are able untuk berfikir jauh untuk orang kata nak mudahkan pelajar kita dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. So kalau sebelum ni mereka gunakan dalam amali tu, mereka gunakan peralatan makmal. So bila dia orang gunakan all this, dia keluarkan ciri-ciri yang pada saya salah konsep. Sebab bila kita kelaskan haiwan ataupun tumbuhan, pelajar-pelajar ni bila diberi yang ni, dia orang akan cakap, satu diperbuat dari besi, tidak diperbuat dari besi. Betul kan? Betul-betul. 2 ciri. Kemudian, kalau tidak diperbuat daripada besi, pergi ke ciri yang lagi satu. Diperbuat dari plastik dan diperbuat dari kayu. Tapi, bila kita nak kelaskan animal, kita tak cakap haiwan ini diperbuat dari protein. Tak ada. Sebab, dia tak boleh cakap macam tu. So, bila kita bagi toys yang macam ni, dia tak boleh nak bagi ciri yang pada saya funny kalau kita nak kelaskan haiwan ataupun organism, right? So kita bagi dia toys, bila kita bagi, dia akan tengok setiap ciri satu-satu ni, warna, structure, ada tanduk tak ada tanduk, ada ekor tak ada ekor, ada bulu tak ada bulu, you know. So that is to me, konsepnya pegang mesti lagi betul berbanding kalau kita nak fahamkan cara tapi konsepnya salah. Okay? So, kita gunakan konvensional yang 7 jam, jadi dalam masa 3 jam. Jadi, pelajar memang buat sendiri active learning. Kita duduk kat mana? Kita ajar dulu mula-mula. Kita introduce the concept first. Apa maksud kekunci dikotomi? Jadi, apa maksud dichotomous key? Jadi, diorang, nganga, okay, check. Jadi, diorang pun check. In a group of 5, seperti biasa, saya akan suruh diorang kerja dalam kumpulan. So, dia akan check. Okay, lepas tu kita discuss, kita betulkan fact dia. Okay, dikotomi ni dia, mula-mula yang saya buat untuk DLT ni adalah, saya terus bagi dia orang ni, satu set ni, bagi dekat satu kumpulan, dia orang pun buka. So, bila dia buka,
saya punya arahan pertama adalah classify. Lepas tu diorang pun macam, macam mana nak classify? Saya suka tengok nganga tu sebab itu tu adalah introduction yang paling bagus sebab dia tak tahu apa-apa, ya. Dia tak tahu apa-apa. Then bila dia tunjukkan bila saya bagi dia set ni, ya, tunjuk pada dia orang buka, dia orang ada masalah. Jadi saya tanya, apa masalah you all sekarang? Cakap, tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab ni. Okey, tahu tak istilah ni? Then dia orang akan buka. Jadi maksudnya, benda pertama yang dia buat adalah kita bagi dia problem. Bila dia ada problem, jadi teori yang kita nak bagi tu, yang kalau kita bagi lecture, dia akan jadi dichotomy sikit, ialah dah. Jadi dia akan terima je macam tu. Now it comes from them. Because dia orang rasa dia orang perlu tahu ni, because they have to solve the problem of classifying whatever is given to them in this one set. Ya? Jadi kita bagi, ini berlaku hanya dalam masa 15 minit pertama sahaja. Ya? So kita dah betulkan fakta, then kita teruskan, okey, kita kata macam mana nak buat. Jadi kita bagi, so dia kelaskan, masa mula-mula of course kita kena pergi dekat kumpulan-kumpulan ni, kita kena ketuk dia, okey, start discuss. Ya? Sebab dia orang macam tak tahu clue nak discuss pasal sains yang tak tahu kan. Okey, jadi macam mana caranya? Cari orang kata just the right question untuk poke dia orang untuk start belajar. Okey, jadi yang ini adalah kumpulan-kumpulan yang ada dalam set tersebut lah. So macam-macam, ada yang dinosaur lah, ada yang kumpulan animal sahajalah, ada yang rubber toys yang lain, dan ada juga yang dapat Ultraman macam ni. Jadi semua ni sebenarnya adalah different level of difficulties ya. Jadi contoh dia orang kena tengok untuk classify, biasanya kita akan tengok ciri sepunya. Yang sepunya duduk satu grup, yang beza duduk grup lain. Daripada grup ni pula kita tengok apa yang sepunya duduk satu grup, yang beza duduk grup lain. That's how you classify, dua sampai habis. Ya. And it's easier for you to classify, nak cari ciri pembeza untuk yang pertama dengan yang kedua ni. Tapi yang ada Ultraman ni, lagi susah you nak cari ciri pembeza. Sebab you tengok, semua Ultraman semua merah grey saja. Jadi dia orang kena tengok dua Ultraman ni, kena tengok, okey, mata dia sama bentuk ke tidak, kepala dia sama bentuk ke tidak. Kalau dia ada stripe yang grey tu, adakah stripe dia dua atau satu saja? Ada stripe kat kaki ke, tak ada stripe kat badan ke? So itu adalah level of difficulties when you are dealing with orang kata spesies yang satu keluarga tapi spesies berbeza. Yang lain-lain tu macam yang kura-kura yang warna hijau ni, itu tu maksudnya dia bukan keluarga yang sama pun. Maksudnya senang nak, okey, ni keluarga lain, ni keluarga lain. Tapi dalam keluarga yang sama, yang adik-beradik tu, ini macam sama je dia orang. Jadi susah lagi nak kita nak bezakan dia, sampailah kita boleh identify ini Ali, yang ini Saiful. Ya? Yang perempuan pula, yang ini Marina, rambut kerinting, Azna, rambut kerinting. Yang tak kerinting, Mariam. Jadi yang kerinting tu, yang tinggi Marina, yang rendah Azna. Jadi you dapat dia punya kategori melalui dichotomy ski. Okay? So macam mana cara dia belajar? Macam saya mention tadi lah. Dalam kumpulan. Ya? Ni masa mula-mula kita introduce apa dia punya, apa orang kata, konsep dia. Apa dichotomy ski, cari dulu information, lepas dia dah dapat masalah. Okay? Jadi dalam ni masa kita buat ni, semua peer learning, collaborative learning, learning by doing, brainstorming, semua dia orang buat sendiri. Kita buat apa? Kita duduk ni, kita tolong monitor dan kita pergi sekali dekat kumpulan dia, make sure they are on the right track dan belajar apa yang betul. Okay? So macam mana dia buat? Dia baca artikel dulu, dia kongsi, teruskan aplikasi. And ini bila dia orang start cuba untuk buat dia punya dichotomy ski, they are actually doing it. So masa yang doing ni, sebenarnya student yang tadi yang kita kata kinestetik tu, dia orang akan dapat sangat banyak benda masa ni. Ya, masa kita just cakap-cakap tadi tu, kita juga kata budak yang yang dengar dan yang kategori lain lah. Maksudnya this BARK punya tu kita memang kata semua dalam hanya satu satu sesi saja. Ya, dan kita teruskanlah sesi-sesi yang macam tu untuk semua. Jadi bila dia bina kekunci ni, you boleh nampak kan bila dia start guna, dia orang akan bangun tau. Jadi dia orang sampai after 3 hours, bila saya cakap okay you all, kita ada lagi 10 minit, alah dia kata it's a 3 hour supposed to be lecture session yang sepatutnya budak memang dah tidur lah. Tapi tak boleh tidur sebab
dia orang buat kerja. So when the job is done, okay, happy faces, ini yang dia buat, okay. Dan saya akan pergi round satu meja, tengok, okay, lebih kurang nampak betul. So bila dia buat ni dah betul, kita tahu dia dah pandai konsep, dia dah tahu teknik, dia dah tahu ciri sempurna, tahu ciri pembeza, semua tu dah dapat dah dalam masa in about 15 minutes saja. Okay, so dia bina, after dia bina pula kita uji, kumpulan lain pergi dekat kumpulan dia. Kumpulan lain tu dia bagi satu animal, okay, cuba camkan apa nama dia, guna kekunci yang dia orang buat. Daripada satu kelas ni ada 2 kumpulan yang diorang tak boleh identify guna kekunci tersebut. So, apa yang diorang buat sebenarnya? Ini adalah peer learning and then learning by assessment. Sebab dia assess kawan dia punya, dia kata, tak boleh. Maksudnya, there's something wrong with your kekunci. Jadi maksudnya dengan benda macam ni pun, banyak benda yang diorang boleh dapat lah. NCLO 5, iaitu penggunaan kekunci dikotomi ni, diorang dah berjaya capai. Kata kita dah achieve satu PLO. So macam mana saya dapat ni, kita adalah bukti-bukti daripada dia punya skor laporan amali dia, skor penilaian ujian dia saya buat, dan macam mana DLT ni boleh membina minat, sebab kita boleh nampak mula dia slow, lepas tu dia semangat, lepas tu dia macam dah happy, they are into it. Lepas dapat konsep ni, kita apply dekat lab, di mana dia orang ni kita bagi tumbuhan, kita minta dia buat kekunci untuk tumbuhan, real, daun. Jadi kita boleh nampaklah dia mampu gunakan buat kekunci tumbuhan, dan masa dia cek kawan-kawan dia punya kekunci, dia sebenarnya cuba menggunakan kekunci untuk pengecaman, which is CLO yang lagi satu kan. Jadi dalam ujian kita bagi terus kekunci, benda yang dia tak pernah buat, on cicak saja, dan dia mampu untuk jawab soalan tu dengan betul. Maksudnya dia mampu guna konsep yang dia belajar dari DLT untuk menggunakan kekunci dikotomi. So antara komen pelajar, this is right after, habis 3 jam, saya minta dia buat 2 minit punya komen. So komen dia kata merasai sendiri proses pengkelasan, do by themselves kan, learning by doing. Dichotomous key step by step is being written dekat situ. Maksudnya dia dah boleh tunjukkan step-step dia dah belajar, dia dah faham, dia dah tahu. Okay? DALT melekat di ingatan. Sebab dia kata, yes. Dr. Farida, okay, Yeah. ada soalan dalam chat. Sure. Kata daripada PM Dr. Nurliza, menarik doktor, terima kasih. Boleh saya tahu berapa lama projek ini ambil masa, iaitu adakah tiap-tiap kelas pelajar-pelajar ini akan guna ABM bentuk toys? Ada pemeringkatan aktiviti yang represent aras kognitif yang makin kompleks? Okay, baik. Yang ni macam saya bagi tahu tadi, yang gunakan toys ni, saya gunakan untuk satu konsep saja. Konsep ni adalah konsep pengkelasan organisma. Jadi untuk yang konsep pengkelasan organisma ni, dia melibatkan sebenarnya kalau ikut topik lah, saya rasa dalam 3 minggu kuliah sepatutnya. Tapi saya gunakan untuk sesi 3 jam diorang main toys ni untuk dapatkan konsep, dan seterusnya tu kita buat cara lain yang biasa. Maksudnya toys ni tidak dibekalkan setiap masa, just untuk satu session sahaja. Tapi konsep yang dia belajar berterusan untuk yang seterusnya. I hope that answers the question. Dan berapa lama saya pakai. Yang ni kita gunakan untuk 2 batch. Saya rasa 2 batch yang saya ajar lah. Jadi daripada 2 batch yang saya ajar tu, saya masuk AKRI, that was masa saya jadi orang di tahun 1, saya masuk AKRI masa dia orang dah tahun 3. Dia orang dah final year. Jadi maksudnya it's 2 years after lah. Nak kata yang ni matang tak matang, memang kita gunakan lepas saya dah pakai. The next batch tu saya masih mengajar kursus tu, saya pakai lagi. And then after that, pensyarah lain yang took over. Benda ni tinggal di makmal. Yang itu tu saya dah kongsi jugalah dengan di peringkat program saya lah. Cuma kita orang kata tak wajibkan dia orang nak pakai lah. So itu maksudnya 2 tahun lah, 2 tahun selepas kita guna. Okay?
So saya teruskan. Jadi antara impactnya dia kata melekat di ingatan. Yang ini ni adalah yang tadi saya kata reflection right after activity. Yang ini melalui sistem pelajar ni dia kena isi pada minggu ke-12. Jadi maksudnya this is like after 10 weeks selepas dia orang dah tinggalkan DLT. Tapi dia masih ingat dichotomous key was learned and still in my mind after 10 weeks. Yang ini saya suka. Sebab kita nak dia tahu dan dia retain. Ya, jadi at least dia retain for 10 weeks. So saya dah cukup happy ya. Jadi selain daripada orang kata dia ni yang seperti mana yang tertulis tu berkesan, seronok, tak mengantuk, bersosial, komunikasi segala. Yang ini ni saya define sebagai meningkatkan motivasi. Sebab once dia dapat semua benda ni, dia jadi celik mata dan dia motivated untuk tahu kan. Jadi dan satu lagi yang saya suka adalah bila dia komen menambah minat dalam biodiversity. Yang itu tu ultimate sebenarnya sebab kita nak ajar dia classification saja. Ya? Konsep saja. Tapi yang itu tu boleh tambah minat dia untuk biodiversity. I think it's an awesome respon atau impact kepada pelajar lah ya. Dan ada yang juga cakap kata nanti cak mana dia yang dia kata saya sangat suka dan buat lagi aktiviti begini. Maksudnya ada yang memang suka sangat cara tu. Sorry. Cuma don't be surprised ya, dalam pada kita buat macam ni kita rasa macam impact dia sangat bagus. Ada juga pelajar yang komen, dia kata saya wish doktor bagi kami lebih banyak lecture. Saya wish doktor bagi kami dulu nota sebelum masuk ke bilik darjah. Saya wish, maksudnya ada yang wish saya harap doktor bagi saya nota penuh bukan nota pendek. Yang itu tu sentiasa ada. Dan you have to acknowledge juga sebab sebenarnya yang minta macam tu dia mungkin student yang jenis yang read and write tu. Maksudnya dia suka baca. So saya salah seorang yang memang jenis suka baca dulu. Macam don't surprise me, I hate surprises, you know. Macam let me learn first, let me read first. I masuk, I ready, lepas tu I just okay match saja. Jadi benda-benda macam ni memang kita kena alert lah. Jadi untuk DLT budak yang read and write ni rasa macam dia tertinggal sikit. Jadi untuk nak cater dia, kita ada slot lain di mana yang kita memang bagi pure lecture. Kan? Jadi kita cater semualah. Jadi tapi di masa DLT tu you akan nampak sebenarnya lebih student sekarang especially dia orang ni jarang sangat dah yang read and write tu. Sikit sangat je dia punya kumpulan dia ya. Kalau kita buat dengan mainan dia so ni saya boleh you boleh dengar ke suara dia? Boleh dengar ke Dr. Salimah? Boleh. Okay. Kita buat mainan yang mula-mula tu. Saya boleh, bila kita pegang, kita akan lebih rasa. Contoh macam kita tahu, oh yang ni lebih daripada yang ni. So kita boleh dapat bezakan yang lebih teliti. So bila pakai macam pada daun yang kita buat waktu lab, bila kita pegang sendiri spesimen tu, kita rasa macam oh permukaan ni kasar. So kita boleh recall balik apa kita buat dengan mainan. Macam boleh apply lah daripada toys ni kepada yang betul punya. Okay. Kalau siapa-siapa yang nak percaya dekat saya, baik percaya Yang ini pelajar ni dia tahun 3 masa ni. Saya ajar mereka masa tahun 1. Dan untuk interview ni bukan saya yang interview, saya minta kawan saya yang interview, panggil diorang tanpa diberitahu untuk apa diorang dipanggil. So kalau ingatlah tadi dalam salah satu gambar yang saya tunjuk ada this one student kan yang paling kanan sekali tu, dia salah seorang yang tengah mengatur-ngaturkan organisma tu atas meja kan. So kita interview tu dia panggil dia orang tak tahu untuk apa, tapi the moment my friend angkat je ni, dia orang tu cakap maksudnya ingat dia tu, it's kind of orang kata tersemat dekat kepala dia lah. Dan saya suka tadi masa dia komen bila my friend tanya, dia komen, dia kata bila kita pegang. Jadi ceritanya kenapa saya rasa macam okey lah this one sebab ini salah satu panel AKRI tanya saya, kenapa dia tak buat benda ni digital. Saya kata yang ini ni memang saya nak sebab nature of the study ni you kena sentuh dengan jari. Jadi yang itu tu kita tak bagi tahu pun pelajar tu. Tapi pelajar tu cakap, dia kata bila kita pegang, kita rasa yang ni kasar, yang ni, that is precisely what they need to do when they are trying to describe or to identify species. Jadi itu adalah konsepnya yang kalau kita bagi the conventional ni, dia tak jalan dia punya konsep. Okay, so saya rasa
Dengan tu saya rasa saya just end saya end my presentation with just that lah. Okay, dah pukul 11 subuh. Right? So kalau saya alu-alukan soalan kalau ada. Okay, baik. Terima kasih Dr. Farida. It's so interesting to follow your presentation. Kita nampak the process from the philosophy behind the what you do and how you actually incorporate the project and the outcome. Boleh nampak the alignment tu. Thank you so much. Okay, kita ada yang kata sangat menarik dan memberikan inspirasi doktor daripada Siti Nur Hasmi. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Tapi being lecturer saya cakap lah kalau dapat menulis macam tu jangan terpedaya lah ya. Tak boleh. Tapi maksudnya thank you very much. I hope apa yang saya share tu bermanfaat. Yeah. Dan But I think that is very ikhlas because I feel the same way too because the fact that you touch the soul of the students really make a difference lah. Okay, tu dia kata ikhlas ni doktor. Percaya kat you Dr. Siti. Thank you. Okay, kalau maybe sebab kita ada Dr. Adiba yang sedang dah ready. Okay, ada soalan ke? Soalan. One question. Yeah, short one. Okay, nak tanya Dr. Farida. Okay, nak tanya masa doktor ajar tu guna toys, ada tak di mana ciri-ciri organism tu dia macam kompleks dan doktor tak dapat cari toy yang boleh merepresentkan ciri-ciri yang doktor nak pelajar tu identify. So how do you overcome? Sebenarnya yang ciri-ciri ni it's not so much on the ciri-ciri haiwan yang kita nak bagi pada dia untuk yang introduction ni. Sebab ciri yang sebenarnya adalah konsep untuk mengkelaskan. As long as dia tahu bahawa konsep tu dari segi morfologi, maksudnya struktur dia boleh bezakan. Jadi dia tahu ciri-ciri pembeza dengan ciri sepunya, yang itu tu dah good enough untuk konsep. Dia bukan orang kata nak macam kalau kambing atau lembu mesti ada tanduk dia pendek macam tu. Itu bukan dia. Yang sebenarnya adalah bila dia orang masuk dalam makmal dan buat amali kepada organisma yang sebenar. Jadi contoh yang saya tunjuk tadi tu konsep yang dia belajar, maksudnya check morphology, check structure, check texture untuk cari apa orang kata ciri sepunya dengan ciri pembeza. Diorang apply kepada daun. Sebab bila dia pergi, kita kata okey, classifykan daun yang kita bagi pada dia, ada 21 daun daripada pokok yang berbeza. Daripada 21 ni boleh tengok, okey, ada daun tu yang bentuk dia pun memang dah beza. Tapi ada juga daun sebenarnya bentuk sama, tapi bila you rasa dekat atas licin, bawah dia macam ada bulu-bulu halus yang keras sikit, dia rasa macam kasar. Jadi yang itu tu adalah konsep yang dia belajar daripada toys ni. Konsep saja. Real ciri, macam yang Dr. Noliza tanya tadi tu, real ciri adalah when they deal with real specimen in the lab. Okay, so maksudnya inovasi doktor ni yang the first part yang introduction tu je lah kan? Introduction of the dichotomy, the concept kan? Itu je lah yang inovasi kan? And then you continue dengan conventional lecture activity yang biasa you buat lah. Betul. But even my conventional lecture pun tidaklah straight tu. Saya memang bagi pulse track. Dia mesti ada break lah. Straight, sangat kesian budak. Okay, thank you, Dr. I think memang this is interesting. Maybe Dr. Noliza, you can continue to chat with sure. Farida. Boleh. Sebab saya pun orang sains. Alhamdulillah. So saya boleh ada chemistry lah. Boleh ikuti lah. Alhamdulillah ada juga orang sains dalam audience ni kan. Ada. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Farida, for your sharing. Very inspiring, and I hope that there'll be staff here who get inspired and would like to do something similar to what you have done. Thank you so much again from UTLC. All right, take care.
Okay, I think kita ambil kot seminit stretch, bangun jalan-jalan dulu sebab it's been a long day for us. So just 1 minute to get the blood circulated. Okay, rasanya dah 1 minit dah ya. Okay, welcome back to our final slot on kategori pentaksiran alternatif. Dr. Adibah from, Professor Madya Dr. Adibah Abdul Latif from University Technology Malaysia. Selamat datang Dr. Adibah ke sesi ini. Terima kasih Dr. Salimah. Sama, minta maaf ya, I mean semuanya menarik belaka, so Tak apa, Alhamdulillah. Okay, saya kenalkan Dr. Adibah sedikit ya. Dr. Adibah daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Dan kalau saya lihat di CV ini memenangi banyak recognitions dan awards ya. Sangat-sangat inovatif. Alright, dan yang paling relevan dengan hari ini adalah pada tahun 2018 Transformative Teaching Award for Alternative Assessment. So that's very relevant to us, and so I think without further delay, I pass this session to you. Terima kasih Prof. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat berpuasa. Terima kasih diucapkan kepada Universiti Utara Malaysia kerana saya rasa menjemput saya sekali lagi untuk sesi perkongsian bagi Anugerah sebagai Menteri Pendidikan Malaysia iaitu AKRI dan untuk kategori Alternative Assessment. Okay, jadi saya share slide. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua. Okay, saya yakin yang hadir pada hari ini selain daripada rasa kecintaan kepada pengajaran, saya yakin juga mungkin ada yang dipaksa lah untuk masuk AKRI dan juga ada yang mungkin hendak mencuba untuk masuk AKRI. Jadi bagi saya sebenarnya ia sangat bagus. Walaupun saya macam Dr. Faridah juga, saya rasa memang rata-rata pensyarah ini dia perlukan sedikit motivasi luaran, dipaksa. Kalau tak dipaksa macam kita tak ambil benda tu sebagai sesuatu yang prioriti. Jadi saya pun sebenarnya telah dipaksa lah oleh di universiti tu, di UTM ni kita panggil sebagai UTM lead lah, di mana yang mengurus segala pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya pun antara yang dipaksa lah untuk masuk pada tahun 2018 tu. Jadi pada tahun 2018 itu merupakan tahun pertama kategori pentaksiran alternatif. Okey, pentaksiran alternatif diadakan. Okey, sebelum itu tiada kategori pentaksiran alternatif. Jadi saya rasa pada waktu 2018 tu agak mencabar jugalah kerana dia baru pertama kali dan tidak ada perkongsian sebelumnya lah. Jadi sekarang ni mungkin lebih banyak maklumat-maklumat yang dapat diberikan, dikongsikan kepada semua pensyarah berbanding pada tahun 2018 yang lepas. Jadi sebelum tu okey.
Okey, kalau kita lihat di sini, saya perlu cerita sedikit apa itu pentaksiran alternatif kerana pengalaman saya lah, terutamanya selepas saya memenangi AKRI itu saya dijemput pula menjadi panel. Jadi saya rasa perkongsian saya juga mungkin lebih kepada sebagai juri lah ya. Jadi ada yang sebenarnya tersalah faham apakah itu alternative assessment. Surprisingly, ada yang menyatakan alternative assessment itu adalah apabila ia menggunakan selain daripada pensel dan kertas tetapi dalam bentuk komputeran, digital. Contohnya macam peperiksaan online. Okey, jadi peperiksaan online itu dalam pertandingan tersebut pesyarat ini menyatakan alternative assessment beliau adalah kerana beliau mendigitaliskan. Okey, mendigitaliskan pada waktu itu pun memang belum COVID lagi. So dia rasakan bahawa dia mendigitaliskan pencil and paper test itu ke dalam bentuk digital. Jadi itu sebenarnya kita tak panggil sebagai pentaksiran alternatif. Okey, jadi pentaksiran alternatif ini sebenarnya dia adalah memang dia betul dia menggantikan ujian kertas pensel, tetapi sebenarnya dia adalah sesuatu yang mana kita mesti lakukan secara performance based berasaskan prestasi yang mana dia ada beyond the traditional psychometrical driven testing. Maksudnya beyond the traditional tu macam bukan ujian, bukan kuis, bukan peperiksaan tengah tahun, bukan peperiksaan akhir tahun. Itu memang bukan alternative assessment sekiranya ia berbentuk traditional. Tidak kiralah sama ada ia adalah secara digital ataupun secara bersemuka. Okey. Jadi kalau kita lihat juga di sini dalam pertandingan ini kita akan lihat bagaimana pentaksiran alternatif itu dapat membantu kita sebagai pensyarah untuk mengukur hasil pembelajaran pelajar, terutamanya PLO lah. Jadi kita mengandaikan apabila kita mengukur hasil pembelajaran pelajar itu bermakna secara tidak langsung kita juga mengukur pencapaian ataupun ability pelajar itu sendiri. Jadi ini adalah beberapa kesalahan ataupun common mistake yang menyebabkan mengapa penyertaan daripada para pensyarah itu mungkin tidak sampai ke peringkat akhir ataupun mungkin kita kata sampai ke peringkat akhir tetapi mungkin sukar untuk menang. Jadi antaranya adalah kebanyakan pensyarah, ini yang paling jelas lah, yang paling banyak, kes yang paling banyak berlaku, mereka menceritakan tentang teaching and learning method itu berbanding dengan assessment itu sendiri. Okay, sebagai contoh lah, kalau saya boleh ambil contoh pada zaman saya bertanding hari dulu, saya menggunakan teaching method dalam bentuk pentaksiran ataupun service learning, pembelajaran servis. Tetapi sebenarnya saya tidak menceritakan pun, maksudnya kalau cerita service learning tu mungkin satu slide sahaja. Okey, maksudnya saya tidak menceritakan apa yang berlaku, maksudnya apakah service learning, proses service learning, saya tak cerita yang itu. Kerana itu kalau kita nak cerita dia masuk dalam pembelajaran imersif, dia tak masuk dalam pentaksiran alternatif. Jadi pastikan sekiranya ada pensyarah-pensyarah yang rasa berminat untuk sambung ataupun untuk masuk pertandingan di bawah pentaksiran alternatif ini, bermakna borang yang diisi itu fokusnya adalah kepada pentaksiran alternatif. Okey, bukan kepada teaching and learning method itu sendiri. Okey. Seterusnya kalau kita lihat di sini, pensyarah-pensyarah juga tidak mengaitkannya dengan pencapaian PLO, hasil pembelajaran program. Jadi kalau kita lihat di situ, kerana ada sebenarnya requirement daripada AKRI itu sendiri untuk kita kaitkan antara bagaimana pentaksiran itu membantu peningkatan PLO. Jadi kadang-kadang kita claim ada tetapi kita tak ceritakan, kita tak explain bagaimana ia meningkatkan peningkatan PLO tu. Dan yang banyak juga terjadi yang antara yang rejection terawal berlaku adalah apabila kita lihat tidak berlaku penjajaran konstruktif antara pentaksiran, learning outcome dan juga teaching and learning activity. So teaching and learning activity tu bagi saya macam mungkin masih boleh kita maafkan sikit-sikit lah, tapi antara hasil pembelajaran, learning outcome tadi dengan assessment tu saya rasa mungkin itu crucial lah, maksudnya tak boleh berlaku kesalahan di situ. Kalau katakan kita nak mengukur komunikasi, kita kena pastikan bahawa rubrik itu memang mengukur komunikasi, bukan mengukur konten. Okey, konten pembelajaran ataupun subject matter subjek tersebut. Okey. Ada yang mengatakan berkesan, okey, invention tersebut berkesan. Tetapi keberkesanan itu kadang-kadang hanya dalam bersifat testimoni.
yang mana kadang-kadang saya rasa juri ni pun dia skeptical jugalah. Kadang-kadang bagi mereka, mereka kata mungkin kalau dari setakat testimoni, kalau setakat video pelajar tu kadang-kadang mungkin benda tu kita boleh reka. Okey, jadi ada alhamdulillah, tetapi kalau nak lebih mantap, sediakan juga evidence yang berbentuk data, yang berbentuk data yang mana boleh menampakkan keberkesanan invention kita tadi. Okey, ada juga pensyarah yang tidak mengaitkannya dengan teori-teori pengukuran. Okey, mereka banyak mengaitkan ada yang tak ada teori langsung, yang tak ada teori langsung tu maksudnya mungkin lagi kekurangan di situlah. Ada yang meletakkan teori pembelajaran, tetapi masa semasa saya menjadi juri, ada yang meletakkan teori pengukuran yang itu memang kita bagi kelebihan di situlah. Tetapi yang ada meletakkan teori pengajaran juga kita terima. Okay, kita tidak katakan tidak secara teruslah, kita baca dahulu borang tersebut. Okey, jadi bila kita kata assessment, jadi assessment itu adalah dari perkataan Latin yang bermakna assidia, duduk di sisi. Bermakna bagaimana kita hendak membuktikan bahawa pentaksiran alternatif kita itu memang benar-benar kita duduk di sisi pelajar. Bila kata duduk di sisi itu tak semestinya kita secara fizikal duduk di sisi. Tetapi bermakna bagaimana kita membantu memperkembangkan ataupun membangunkan potensi pelajar. Okay, bila saya kata potensi pelajar adalah dalam hasil pembelajaran yang diukur. Katakan khusus saya membangunkan knowledge, membangunkan communication skills dan membangunkan adaptability skills. Bermakna 3 skills ini sahaja yang saya bangunkan secara berevidence, ada data. Okey, kerana yang tekstik knowledge lain kita tak ukur dalam pembelajaran kita. Tekstik knowledge yang lain ataupun hasil pembelajaran yang lain diukur dalam kursus-kursus lain. Okey, jadi ini adalah proses yang kalau kita nampak dalam pentaksiran itu bermakna mesti ada pengujiannya. Okay, dalam kes ini pengujiannya itu adalah alat ukur. Bermakna katakan saya menggunakan rubrik. Rubrik itu alat ukur. Measurement itu pengukurannya. Bagaimana saya memberikan markah ataupun bagaimana pemberian markah itu terjadi. Penilaian dah ada markah diberikan tadi, macam mana pula pensyarah menyatakan okey, pelajar ni telah menguasai. Dan akhir sekali adalah assessment, di mana assessment ini adalah satu proses refleksi daripada ketiga-tiga proses sebelum tadi. Ini bermakna semasa kita menceritakan pentaksiran alternatif kita kena cerita tools apa yang kita gunakan, bagaimana pengukuran itu berlaku, bagaimana kita menilai pengukuran tersebut dan akhirnya bagaimanakah pentaksiran itu benar-benar terjadi. Jadi bila kita kata pentaksiran itu terjadi, kebiasaannya ia reflect kepada pemantauan. Sebab assessment ni adalah reflection. Jadi bila kita reflect bermakna kita pantau dari semasa ke semasa. Okey, jadi kalau kita lihat kadang-kala ada kes di mana pensyarah apabila memberikan tugasan kepada pelajar, mereka berikan katakan pada minggu pertama atau kedua. Okey, mungkin terus minggu ke-13 pelajar hantar. Lecturer tak semak, tak beri feedback. Jadi kalau kita katakan begitu, kita tak boleh kata itu adalah proses pentaksiran. Okey, pada tahap itu tugasan kita itu sama sebenarnya levelnya dengan peperiksaan akhir, di mana kita tak meningkatkan potensi pelajar. Jadi semua proses tu kita boleh nampak di mana proses monitoring tu berlaku. Okey, jadi sama ada pentaksiran kita itu adalah pentaksiran berasaskan for learning ataupun pentaksiran berdasarkan as learning. Kalau assessment of learning seperti peperiksaan akhir, baru-baru ini semenjak COVID bermula 2019, terdapat banyak universiti yang mula mengaplikasikan alternative assessment dalam assessment of learning. Okey, assessment of learning ni macam peperiksaan akhir lah. Kalau assessment for learning ni dia adalah ujian-ujian ataupun tugasan-tugasan yang berbentuk kita panggil sebagai formative ataupun mungkin kita boleh panggil yang markah-markah yang melibatkan carry mark lah yang kita bawa kepada coursework sebelum final. Jadi sebelum ini fokus memang lebih kepada assessment for learning dan assessment as learning. Okay, jadi kita kena buktikan bagaimana assessment for learning itu berlaku dalam alternative assessment kita ataupun bagaimana assessment as learning itu berlaku. Okay, tetapi saya yakin semenjak pandemik COVID terdapat mungkin nanti beberapa penyertaan yang mana mereka mempertandingkan assessment of learning. Kerana terdapat banyak universiti sekarang ini, mereka juga mengaplikasikan pentaksiran alternatif dalam peperiksaan akhir.
Okey, jadi macam saya kata tadi lah, assessment itu sama ada kita nak masuk pertandingan dalam bentuk placement test kita. Okey, maksudnya bagaimana alternative assessment itu dalam bentuk placement test. Placement test ni contohnya macam kita nak uji pre-knowledge pelajar. Yang paling banyak adalah formative. Formative ni setakat ni yang saya nampak memang kebanyakan pensyarah dihantar alternative assessment untuk formative. Diagnostik ini okey, dia lebih kepada apabila formative assessment telah berlaku, mereka nampak kelemahan pelajar dan mereka diagnos kelemahan itu menggunakan alternative assessment. Dan summative assessment kebiasaannya sebelum ini adalah berbentuk tradisional. Okey, tetapi sekarang saya yakin seperti saya kata tadi, ia mungkin boleh bersifat alternatif. Jadi kita kena nyatakan juga sedikit sebanyak sama ada assessment kita itu apabila kita menilai, kita membandingkan secara norm ataupun secara kriteria. Okey, di mana saya percaya boleh kata 90% assessment yang berlaku di universiti adalah berasaskan kriteria reference test. Bermakna apabila pelajar perform, kita membandingkan pencapaian pelajar tu semasa kita membuat penandaan dengan kriteria-kriteria tertentu. Apa kriteria tertentu? Kriteria yang mana ditetapkan oleh alat ukur kita. Apa alat ukur kita? Contohnya rubrik, rating scale, okey, ataupun mungkin kita ada checklist contohnya. Okey. Jadi assessment itu secara umum, pentaksiran itu kita ada konvensional dan alternatif. So yang konvensional, yang tradisional tadi itulah. Dan alternatif ini secara umum, secara besar ni dia ada banyak. Tetapi besarnya itu kita ada performance based dan juga authentic. Jadi performance based ini dia di mana kita mengukur prestasi pelajar tidak semestinya dalam real setting. Okey, contohnya kita buat simulasi. Okey, contohnya kalau katakan pelajar-pelajar ni aviation, so aviation dia tak mungkin dia tidak setiap kali nak buat pentaksiran tu dia memang kena bawa the real plane kan, tidak, ataupun real helicopter, tidak. Jadi mungkin dia ada simulation sahaja. Tetapi kalau authentic assessment, dia memang pentaksiran yang berlaku dalam real setting. Contohnya kita buat internship, kalau guru mereka akan pergi latihan mengajar yang sebenar di sekolah. Okey, kalau katakan performance based tu macam setakat micro teaching je, kita mengajar kawan-kawan kita dalam kelas. Tapi kalau autentik, kita pergi latihan mengajar selama 3 bulan ataupun sebulan katakan di sekolah. Jadi ini antara bentuk-bentuk alternative assessment yang mana boleh dipertandingkan. Okey, macam saya kata semenjak pandemik COVID, okey, kita ada sama ada secara offline, okey, ataupun secara online. Okey, jadi saya nampak baru-baru ni saya ada juga jadi juri untuk satu universiti lah. Mereka mengadakan peringkat dalaman, mereka mengadakan AKRI tu peringkat universiti mereka sendiri untuk memilih peserta ke peringkat kebangsaan. Jadi that is a very good effort I think. Jadi saya nampak daripada beberapa penyertaan tu boleh dikatakan separuh penyertaan adalah secara dalam talian dan sama ada secara segera, sinkronus ataupun secara tidak segera. Jadi para pensyarah di sini juga boleh fikirkanlah apakah sebab kita dah 2 tahun rasanya kita pun dah boleh dapat evidence dari segi kecemerlangan pelajar tu, okey, pre-test dan post-test sebab dah 2 tahun kan. Okay, jadi alternative assessment are used to determine what student can and cannot do. It contrasts to what they know or they do not know. Jadi bila kita buat pentaksiran alternatif ini, kalau kita nampak nanti dekat hasil pembelajaran tu dia lebih kepada apa yang pelajar boleh buat. Okay, kita tengok dekat pentaksiran tu bukannya setakat sesuatu yang dia tahu ataupun dia tak tahu, bukan bersifat penulisan. Okey, dan ini adalah kriteria pentaksiran alternatif. Ia melibatkan students performance for sure, mesti ada prestasi pelajar. Ia mesti melibatkan higher level of thinking. Dan bila kita kata higher level of thinking itu, kalau saya lah secara personal saya akan kata analisis dan ke atas kalau belum taxonomy itu. Mungkin saya ada yang menyatakan higher tu adalah sekurang-kurangnya tahap evaluation dan synthesis. Ada pendapat mengatakan begitu. Ada yang mengatakan law of the thinking skills itu adalah knowledge, okay, dan juga understanding. Tapi yang di tengah-tengah tu application dan juga analisis tu ada yang menyatakan dia sederhana. Okey, ada juga yang membahagikan dua, yang mengatakan 3 yang terawal itu law of the thinking skills. Tapi secara peribadi saya menyatakan bahawa application itu tidak boleh masuk dalam law of the thinking skills sebab application itu satu tahap di mana pelajar have to experience
the learning, okay, to perform that particular knowledge. Jadi bagi saya lebih bersetuju sebenarnya kalau katakan sekurang-kurangnya level yang terlibat dalam alternative assessment kita ni kalau nak masuk pertandingan di AKRI adalah application. Bagi saya okey, cuma saya yakin bila kata alternative assessment ni saya nampak sekurang-kurangnya mesti ada evaluation, in fact mungkin lebih tinggi daripada tu. Jadi meaningful instructional task dan real world application. Okay, kalau nampak dekat situ bermakna alternative assessment ini design dia nanti tu dia mestilah sesuatu yang mana pelajar ada belajar sesuatu bersifat konstruktif. Maknanya pelajar boleh membina pengetahuan, membina pengalaman, membina kemahiran daripada pentaksiran yang kita buat tadi. Okay, dan selain daripada mungkin dia bersifat autentik di mana memang real world application berlaku, kita juga mengharapkan real world application apabila dia dah habis, okay, melalui fasa pembelajaran tu dia boleh menggunakan pengetahuan dia ataupun berdasarkan pentaksiran tadi kepada real world application. Dan percayalah kata saya, mana-mana pertandingan, mana-mana projek alternative assessment ini, kalaulah katakan tiada human judgment in scoring, bermakna mungkin ia bukan alternative assessment. Apa makna human judgment in scoring? Memang pensyarah kena tanda. Kalau katakan macam Kahoot, macam apa lagi tu, quizzes, itu memang bukan alternative assessment. Especially yang automated marking by the system. So something that automated marking by the system, I believe it will be not the alternative assessment because alternative assessment need human judgment. Why? Because it involves the higher level of thinking which is cannot be captured by the system, okay, or by the computer lah, tak boleh. Okay, jadi cuba tengok-tengok nanti siapa yang nak masuk, bagaimana cara ini antara tips yang kata orang kita boleh nampak betul ke pentaksiran kita ini adalah alternative assessment. Okay, jadi alternative assessment juga ada level dia. Okay, sama ada kita menggunakan alternative assessment kita dalam pentaksiran summative sahaja, itu level 1. Okay, adakah kita menggunakan alternative assessment dalam formative assessment? Okay, itu level 2. Dan yang paling tinggi bukan setakat formative assessment tetapi kita menggunakan flexible assessment. Bila kata flexible assessment ni, ramai yang tersalah faham. Ramai yang ingatkan flexible assessment tu pentaksiran yang boleh dilakukan di mana-mana sahaja pada bila-bila masa. Itu flexible learning, bukan flexible assessment. Flexible assessment bermakna personalized. Setiap pelajar yang berbeza berkecenderungan untuk mendapat pentaksiran yang berbeza. Sebagai contoh, kalau saya ni seorang pemalu sangat, saya tak boleh bercakap depan kamera, saya tak akan pilih communication ataupun presentation tu sebagai assessment saya. Maksudnya pelajar have a right to choose what kind of assessment that they want to perform. Bermakna pensyarah ni kena buat kerja sikit lah. Tetapi setakat ini by record memang tak ada lagi mana-mana pensyarah yang buat flexible assessment dalam AKRI. Which is siapa buat, saya rasa ada tendensi besar untuk menang sebenarnya. Tetapi nak buat flexible assessment ni, kalau baru nak rancang sekarang, kena masuk tahun depan. Okay, kena ingat satu benda, masuk AKRI ni bukannya sesuatu yang baru kita nak buat. Kalau nak masuk AKRI ni sekurang-kurangnya kita dah buat sekurang-kurangnya satu semester, okay, untuk invention tersebut. Okay, yang ini sama sahaja. Ini contoh-contoh alternative assessment, contoh-contoh yang ada. Okay, ini not limited to lah, would be more. Okay, jadi macam mana cycle alternative assessment tu berlaku? First, kita kena identify outcome dulu, pilih alternative assessment kita, pilih rubrik apa yang akan mengukur alternative assessment, mesti ada monitoring and feedback, dan juga bagaimana kita nak buat CQI daripada invention yang kita telah buat tadi. Okay, ini contohlah. Katakan identify outcome, okay, katakan okay, kita dah identify outcome. Ini kita nampak backwash theory. Okay, kita panggil juga dia sebagai outcome based education. Kita tentukan outcome dulu, kita determine assessment, kita tentukan learning activity yang align dengan assessment kita dan baru kita tengok kurikulum. Jadi ini yang saya kata tadi, ini biasanya first phase yang akan dilihat oleh juri. Dia akan lihat dahulu adakah assessment kita itu align dengan outcomes dan learning activity. Jika tidak, probability untuk
tergelincir di peringkat awal tu ada. Okay? Okay. So ini contoh contoh student should be able to apply and conduct in a group the research using a valid instrument. Ini contoh dia lah, mungkin saya tak sentuh secara mendalam. Okay, contohnya student should be able to analyze the information ethically, respect group members and able to take action that involve other through service learning activity. Yang bawah ni yang saya gunalah. Jadi kalau kita nampak daripada outcome tadi tu, pilih. Okay, daripada outcome tadi pilih apakah alternative assessment yang sesuai. Bila kita kata alternative assessment, saya yakin pembelajaran tu mesti bersifat konstruktif. Mesti. Bersifat konstruktif tu maknanya bukan sehala. Jadi kalau kita nampak constructive learning yang outcome learning outcome yang konstruktif ni, sebab apa konstruktif? Kalau kita tengok verb dia to apply, to conduct, semuanya melibatkan performance, analyze. Jadi constructive learning outcome dia akan meminta ataupun pengukuran tu dia akan macam secara automatik meminta untuk dilakukan secara alternative assessment. Dia tak mungkin boleh berlaku secara traditional assessment. Dan siapa yang menggunakan alternative assessment, saya sangat percaya dia tak akan boleh berlaku secara pembelajaran satu hal. Dia mesti melibatkan transformative teaching yang tadi. Okay. Ini contoh di mana penjajaran tu berlaku lah. Jadi saya cadangkan sekiranya sesiapa yang nak masuk AKRI ni buat satu penjajaran apa kita panggil table of constructive alignment, di mana juri boleh nampak dengan jelas apa learning outcome kita, apakah assessment yang kita gunakan, apakah learning activity yang mana dijalankan oleh pensyarah untuk apply alternative assessment tadi. In fact, okay, boleh letak sekali apakah assessment tools yang kita gunakan. Okay, contohnya tadi kita nak menilai student boleh apply in a group, okay, the research using a valid instrument. So dia akan pergi ke sekolah lah buat research, katakan alternative assessment strategies dia katakan buat research proposal, review of literature ataupun interview script. Ni adalah assessment tools dia dan ni adalah teaching and learning di dalam kelas tu. Jadi kita nampak sebenarnya ada beza antara alternative assessment strategies dan juga transformative learning activities. Jadi siapa yang masuk di bawah kategori ini kena ceritakan yang banyak ini. Jangan cerita mini scale research-nya, service learning-nya, interview-nya, group discussion-nya, case study-nya, bukan. Case study bukan assessment. Okay, case study adalah teaching and learning method or strategy. Yang kita kena cerita adalah macam mana kita mengukur case study tadi. Itu barulah assessment-nya. Okay, contohnya portfolio, observation, peer assessment. Bukan cerita tentang service learning tersebut. Okay. So kita monitor student progress. Okay, monitor student progress ni memang kena ada. Biasanya dalam alternative assessment ni, kita nak tengok macam mana assessment tu berlaku. Bila kita kata assessment, macam saya cakap tadi lah, SC dia duduk di sisi. Macam mana pensyarah monitor. So it is very advisable for the lecturers to do more than 3 times. Okay, it probably can be happen during the 4th week of semester, and then maybe 8th week of semester, and then maybe the 12th week of semester. Okay, jadi ada pemantauan yang berkala. Sesuatu yang kita kena ingat, ini saya buatlah, kita letakkan siap-siap minggu tersebut untuk pelajar hantar draft tugasan. Pada minggu ke-4, 8, 12 tu sebenarnya untuk pelajar menghantar draft tugasan untuk kita simak. Jadi, pelajar-pelajar yang tidak menghantar draft tugasan pada waktu yang sepatutnya, jadi dia akan terlepas pada waktu itu, dia akan pergi pada minggu ke-8. Jadi, apa yang saya boleh katakan, ini sebenarnya kita nak buat pelajar tu berdisiplin. Kalau tidak, kita akan rasa banyak sangat kerja. Maksudnya, tak sekata tau nanti progres pelajar tu. Jadi biasanya saya akan tetapkan dalam e-learning tu, katakan first draft of assignment should be submitted by week 4, katakan jadi bila kata week 4 tu, siapa yang hantar kita akan semak. Siapa yang tak hantar bermakna risiko pada dia. Ya, kita kena tegas lah part-part macam ni. So kena pastikan dia adalah assessment for learning lah, sebab monitoring adalah for learning. Okay, so kita kena ingat juga the good formative assessment is the one that scaffold to summative assessment. Bermakna apa yang kita buat semasa formative assessment ini menggunakan alternative assessment, dia sepatutnya boleh membantu pelajar-pelajar nanti untuk perform dalam summative assessment. Jangan nanti dalam summative assessment
dia rasa macam tak ada apa-apa yang dia belajar. Jadi sepatutnya sepanjang pembelajaran di semasa formative assessment itu juga bukan setakat boleh digunakan untuk kehidupan nanti selepas belajar, tetapi juga boleh membantu mereka menjawab peperiksaan akhir sepatutnya. Okey, jadi monitoring ini juga sebagai evidence, okay, dan pastikan sebenarnya bagi tujuan evidence ini kita ada strategi sedikit lah supaya ia boleh berlaku secara tersusun, teratur, ada nama sekurang-kurangnya, tarikh yang paling penting lah, dan mungkin kita boleh tuliskan sedikit narrative note dekat assessment tools yang kita buat tadi. Jadi mungkin saya boleh berkongsi sedikit projek yang saya menangi pada tahun 2018 sama dengan Dr. Faridah tadi sama-sama kita. Okey, jadi ini nanti kalau katakan nak tengok saya punya nak tengok saya punya YouTube untuk yang ini bolehlah tengok dan untuk pengetahuan lah kan saya cerita tadi saya masuk pertandingan AKRI pun atas ialah some sort of kita kata dipaksa masuk, tetapi saya sahutlah cabaran tersebut sebab bila saya tengok-tengok apa yang nak kena masuk tu sesuatu benda yang kita dah ada. It's all about documentation. Okay, kadang-kadang sebenarnya saya nampak kadang-kadang sebenarnya persyarat-persyaratnya dia mempunyai bakat yang tinggi. Tapi kelemahan besar adalah tak sempat nak isi borang, tak sempat nak isi borang, tak sempat nak susun dokumen. Dokumen tu ada tapi kadang-kadang tak sempat sebab workload yang sangat tinggi lah. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tim saya. Okey, saya bekerja secara tim lah. Sebenarnya tim ni adalah tim kursus tersebut. Kerana kursus saya ni adalah kursus umum. Okey, di mana pada waktu itulah saya memang menjaga kursus umum universiti. Jadi saya banyak dapat data di situ dan saya ambil satu subjek untuk mengajar. Tetapi saya tidak mengajar. Yang mengajar adalah Puan Nur Afrina sebab subjek kurikulum saya itu melibatkan skills kemahiran batik yang mana Puan Nur Afrina ni adalah certified trainer. Saya lebih memantau kepada pentaksiran dan proses pembelajaran. Okey. Jadi kenapa saya rational project inilah, ini memang slide yang saya gunakan semasa AKRI lah Okey, yang pertama sekali pentaksiran alternatif ini dibangunkan untuk memperkasakan pentaksiran itu sendiri. Kerana saya ada kajian lah pada waktu itu kerana saya menjaga kursus umum pada waktu itu. Kita dapati bahawa pada waktu itu pensyarah juga keliru antara pentaksiran dan penilaian. Okay, mereka confuse pentaksiran itu apa, penilaian itu apa. Jadi tujuan kita buat alternative assessment ini adalah pada waktu itu untuk memperkasakan pentaksiran supaya pensyarah dapat bezakan antara pentaksiran dan penilaian. Kedua, ia melibatkan authentic assessment kerana pelajar perlu pergi ke setting, ke masyarakat. Okey, melibatkan meaningful learning dan juga transfer knowledge. Di mana dalam service learning tersebut, pelajar akan transfer knowledge kepada community. Okey, alternative assessment ini juga bertujuan untuk kita mengukur dan membangunkan. Macam mana kita ukur berdasarkan rubrik. Macam mana kita bangunkan berdasarkan kepada monitoring tadi. Nah, apa yang nak dibangunkan? So, dalam kes ini, saya hanya bangunkan kemahiran generik yang merupakan program learning outcome yang bersifat generik, bukan teknikal. Tidak melihat kepada aspek knowledge dan sebagainya. Dan yang akhir sekali adalah untuk memastikan bahawa pentaksiran yang dibuat itu menggunakan rubrik yang valid dan reliable. Okay, kerana kebanyakan pensyarah kadang-kadang dia hanya mengambil rubrik di internet ataupun mungkin dibuat sahaja. Dia ambil sahaja daripada mana-mana. Okey, itu yang kadang-kadang bila semakkan dilakukan kita nampak kenapa ini rubrik komunikasi tetapi katakan dia punya konstruk tu kita nampak ini macam mengukur bukan communication, macam mengukur knowledge mereka sendiri. Macam seolah-olah PLO sama ada knowledge, okay, ataupun kognitif. Jadi itu antara yang selalu juri dalam alternative assessment tengoklah. Sebab di alternative assessment dia bukan teaching and learning kan. So fokus lebih pada assessment tu sendiri. Jadi dari segi pendekatan projek, saya gabungkan beberapa teori. Jadi ini pun saya rasa antara kekuatan pada waktu itu. Sebab bila kita duduk di situ kita boleh nampak juga slide-slide daripada universiti lain. Kerana teori yang ada ni selain daripada saya melibatkan teori pembelajaran servis itu sendiri sebab teaching approach saya adalah service learning. Jadi saya melibatkan juga teori pengukuran iaitu item response theory dan juga saya melibatkan juga
teori pembelajaran iaitu constructivism. Jadi cadangan saya adalah sekiranya kita bukan daripada bidang pendidikan yang mana mungkin kita tidak biasa dengan terma-terma seperti ini, cadangan saya adalah apabila kita nak masuk AKRI, kita lakukan secara berkumpulan dan ambillah seorang pensyarah yang mungkin boleh cater bahagian bahagian pentaksiran tu. Jadi masing-masing ada mainkan peranan. Okey, jadi ini kerangka konsep saya. Okey, di mana pentaksiran ini dilakukan secara peer assessment dan juga assessment from the lecturer. Dan lecturer tu bukan saya lah, tenaga pengajar tadi. Sebab saya tak berada dalam pembelajaran tu setiap masa. Saya lebih kepada monitoring sahaja. Okey, jadi kalau kita nampak di sini ada cerapan skor yang pertama, kedua dan ketiga. Bila kata cerapan skor tu tadi, itulah yang kita kata monitoring. Dan bila kata purata skor ni, kita bukan ambil purata skor pertama, kedua. Katakan markah pertama 30, markah kedua 40, markah ketiga 80. Bukan 10 tambah 30 tambah 80, bukan. Kita ambil purata skor ketiga tu bermakna katakan saya bagi 80 markah, katakan peer assessment bagi 90 markah. Bermakna markah akhir adalah 85. Okey, jadi pada waktu ini weight dia hanya 60% sajalah yang mencakupi kemahiran genre ini. Okay, sebab kalau kita mengambil purata daripada kesemua markah yang kita ada tadi, iaitu cerapan 1, cerapan 2, itu adalah tidak adil lah. Kerana pada waktu itu kalau katakan kita mengukur komunikasi, pelajar baru nak membiasakan diri dengan kelas dan sebagainya. Jadi sebab itu tidak boleh dilakukan purata itu daripada cerapan 1, 2 dan 3. Purata itu adalah kerana ada dua orang iaitu pensyarah dan juga pelajar. Jadi kita puratakan markah terakhir dengan beranggapan bahawa kita dah berikan monitoring yang baik sepanjang semester tersebut. Jadi cerapan skor ketiga ini sekurang-kurangnya ia berlaku pada khusus ataupun mungkin minggu ke-12, 13, 14 lah. Okey, bermakna kita yakin bahawa pelajar dah dapat banyak daripada apa yang kita berikan dalam kelas. Okey. Okey. Jadi saya juga berikan kesahan rubrik yang mana saya bina. Okey, di mana kat sini kita libatkanlah, kita buktikan bahawa rubrik kita adalah valid dan juga reliable. So ini dari segi validity. Ini dari segi reliability. Saya juga nyatakanlah ini adalah learning outcome yang saya ukur dalam rubrik saya. Okey, saya ada rubrik yang saya bina untuk kepimpinan, okey, global citizen, adaptability dan juga teamworking. So ini ikut UTM lah pada waktu itu, belum MQF 2.0 lagi. Jadi ini adalah yang mana digunakan oleh UTM lah, MQF 1.0. Okey, jadi kalau kita lihat bagaimana pelajar terlibat, ada pentaksiran rakan sebaya. Okey, mereka terlibat dalam pembelajaran servis dan mereka terlibat dalam pemindahan ilmu. Ini sebenarnya adalah antara yang kita perlu isilah dalam borang tu kan. So antaranya adalah keterlibatan pelajar. Jadi bila kita kata impact project tadi, okey, ini adalah impact project yang mana saya bandingkan markah-markah cerapan 1, 2, 3 tadi antara pensyarah dan juga pelajar. Okey, so pada waktu pembentangan tu saya tunjuklah saya punya Excel, saya tunjuk saya punya saya tak tunjuk laporan yang saya tunjuk. Okay, saya screenshot Excel sebab saya rasa pembentangan AKRI tu hanya setakat 10 minit ke 15 minit, dah lupa. Okey, tapi satu insiden yang berlaku pada saya adalah bila bunyi ting aja kan, patutnya markah masa dah berjalan, slide saya tak hidup. Slide saya tu tak hidup sampai slide yang ke teori tu ke sampai yang ke maksudnya sampai banyak slide separuh. Jadi nasib baiklah macam kita baru revise. Saya ingat memang saya bercakap tanpa slide pada waktu itu. Sampailah technical team datang. Jadi saya rasa macam slide yang ini ke yang ini. Maksudnya baru dapat masuk tunjukkan kepada para penilai. Tapi tak apa sebab mereka pun dah tahu apa kita nak buat kan. Jadi ini contohnya adalah data-data yang kita perolehi untuk setiap learning outcome, untuk setiap pelajar. Katakan ini namanya Adam. So ini adalah kemahiran genre untuk leadership, teamworking, global citizen dan adaptability untuk Adam. Okay.
Ini contohnya lah di mana untuk membuktikan dia meningkat ataupun tidak, saya pun telah melakukan PET sample t-test lah untuk menunjukkan ada beza antara pre-test iaitu sebelum berlakunya pemantauan itu sehinggalah kita kata terhadap selepas berlakunya pemantauan terakhir tadi untuk setiap konstruk iaitu leadership, team working, global citizen dan juga adaptability. Okey, so boleh nampaklah peningkatan kemahiran tu saya terjemahkan dalam bentuk graf. Okey. Okey, jadi dalam AKRI tu juga dia akan minta kita buat cadangan lanjutan. Jadi cadangan lanjutan itu haruslah sesuatu yang bersifat pengukuran juga. Jangan terlalu banyak sesuatu yang bersifat technical ataupun teaching and learning. Maksudnya kita nak pengukuran. Contohnya mengaplikasikan pengukuran multifaceted untuk kebolehan interaktif. Maksudnya selain daripada seorang pensyarah mungkin boleh dilakukan oleh 2-3 orang pensyarah. Adakan sistem bagi rekod pemantauan perkembangan. Wujudkan sistem yang boleh auto-generate bagi profil. Sebab yang saya guna ni kan Excel sahaja. Jadi pengukuran seterusnya adalah auto-generate. Pelajar pun boleh terus tengok dekat sistem mereka. Dan rubrik dikembangkan lagi bagi kemahiran generate yang lain lah. Jadi kalau nampak semua cadangan lanjutan itu berkait dengan pentaksiran sahaja. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja. Profesor Mahir Dr. Sarimah. Mungkin ringkas sahaja. Okay, saya buat kerja sikit, so terlepaskan. Minta maaf. Faham dah pukul 1 kan semuanya dah letih. Okay, perkongsian yang menarik. So jika ada apa-apa soalan daripada audiens, silakan. Maybe yes, semua orang dah penat ya. Ada. Okay. Saya Hadi daripada UUM. Dr. Hadi. Saya nak tanya berkenaan dengan percentage untuk alternative assessment. Okay. So adakah percentage akan mempengaruhi lah untuk keterlibatan dalam AKRI ni. Contohnya macam saya ada buat lah alternative assessment. Cuma dia punya markah tu 5% je. Sebab saya ambil CLO, satu je CLO. Untuk access satu CLO. Kemudian dalam CLO tu ada beberapa lah assessment. Saya ambil satu je 5%. Quiz je lah. So adakah dia... Terima kasih Dr. Saya faham maksud Dr. Hadi. Terima kasih. Sama. Okey, secara teknikal mungkin ia tidak mempengaruhi. Tetapi ya doktor, saya rasa nanti juri dia akan lihat bagaimana alternative assessment ini hanya boleh jadi 5 markah. Dan mungkin dia akan tengok pula dengan SLT. Kita bimbang sebab pernah berlaku semasa kita audit. Ni cerita audit lah. Kita audit, kita nampak pensyarah tu bagi markah 10 saja. Tetapi pelajar kena pergi service learning. Di mana untuk service learning tu saja mungkin SLT-nya sama seperti katakan berapa jam kalau berapa jam tu maksudnya tak katakan memerlukan sampai 24 jam satu hari. So kalau katakan penglibatan aja dah 24 jam nak buat persediaan. Jadi kita bimbang nanti kalau markah terlalu sedikit bila kita melihat student learning time sebab you all kena hantar macam course learning outcome. Kita akan tengok macam kenapa sedikit sangat alternative assessment ini kerana biasanya 5% tu adalah untuk traditional assessment macam quiz. Doktor, jadi saya bimbang sebenarnya secara teknikal dia memang nampak macam tak salah. Tetapi secara logik kita akan rasakan bahawa alternative assessment itu dia memerlukan pantauan. Dia memerlukan pelajar untuk perform. Jadi kesemua itu bermakna memerlukan usaha yang bukan sekali. Pemantauan dan sebagainya. Jadi secara logik mungkin saya boleh kata 5% itu memang terlalu sedikit doktor untuk kita buat alternative assessment. Dan memang kalau 5% itu seolah-olah alternative assessment itu tidak begitu signifikan terhadap kursus tersebut bagi membantu peningkatan pencapaian pelajar sebab kerana 5% saja. Which is saya rasa memang akan dipersoalkan semasa sesi soal jawab. So my advice is not less than 30%. Not less than 30%. Okay, sebab
yang saya nampak sekarang pentaksiran alternatif ni dia sebenarnya dominan dah terhadap kebanyakan pengajaran di dalam kelas. Saya nampak sekarang ni kebanyakannya adalah 70% yang mana menggunakan alternative assessment secara keseluruhan, tapi berbeza-beza lah, ada project, ada presentation. Tapi kalau presentation pun sekurang-kurangnya markah 10%. Jadi kita boleh anggar lah kalau katakan markah tu 5% sahaja, bermakna alternative assessment ni tidak begitu kuat untuk membantu pelajar untuk enhance ataupun upskill lah diorang punya kemahiran yang hendak diukur. Terima kasih Dr. Hadi. Terima kasih Doktor. Cuma sedikit tambahan lah kan. Sebab kita kena follow OBE lah. Okey, apa ni dia punya pecahan pemarkahan yang disetkan untuk mengikut CLO yang tertentu. Contohnya kalau saya subjek inilah subjek asas dan tadi doktor ada sebutkan berkenaan dengan kalau katakan kita buat final exam secara online sebagainya, itu bukan salah satu alternative assessment. Jadi cuma kalau kita tengok conventionally pembahagian markah untuk setiap subjek tu 60-40. Okay, 40 untuk ni, and then another 60 is for assignment lah atau sebagainya kan. Jadi apa yang saya buat adalah yang lain tu sama seperti conventional, cuma saya cuba kaedah alternative assessment ni untuk certain CLO dan certain topik sajalah. Dan mungkin dia memang tak signifikan untuk keseluruhan subjek, tapi dia signifikan untuk satu CLO lah, itu pada pandangan saya lah. Satu CLO atau PLO. Kalau macam doktor boleh kongsikan apakah dia punya kemahiran yang diukur doktor untuk 5% tu? Mengenal pasti perbezaan antara font yang berjenis serif dan sans serif. Itu saja. Apa aktiviti alternatif assessmentnya? Main game. Oh, gamification. Yes. Main game. So 5% sahaja. Ya, 5% saja. Sebab dia contohnya apa yang saya buat tu adalah daripada 5% tu dia akan memberi impact terhadap projek akhir. Contohnya itulah. Itu sebab saya berminat nak masuk AKRI ni. So kalau ada rezeki, kalau doktor pun jadi panel, insya-Allah kita jumpa nantilah. Lepas ni ada. Boleh tak ada masalah. So nanti kita tak apalah, itu saya fahamlah. Mungkin saya kena pertingkatkan markah tu untuk memberi peluang kemenangan lah kalau insya-Allah. Boleh tingkatkan markah lah, tingkatkan weight kan. Jadi tak apa, tak ada masalah. Boleh tu doktor. Jemput masuk. Alhamdulillah. Okay, ada soalan lain? Maybe one last question. Alternative assessment ni prosesnya pun berat ya. Dia banyak proses berulang-ulang yang berlaku untuk meningkatkan kemahiran pelajar tu. Jadi memang weightage-nya perlu besar jugalah untuk to justify use of alternative assessment. Betul tak? Betul. Okey, terima kasih banyak. Sudi-sudilah kontak Dr. Adibah dan maybe dalam chat nanti ataupun Dr. Adibah boleh share email address dalam chat. Boleh sesiapa yang ada nak tanya soalan boleh direct pada Dr. Adibah. So terima kasih banyak Dr. Adibah. Kita pun telah sampai ke penghujung sesi yang panjang di bulan puasa ini. Cabaran besar. Tapi kita telah mendapat perkongsian yang hebat daripada 5 pemenang AKRI 2018 dan 2019 together untuk kategori yang berbeza dan sangat bermanfaat dan diharapkan kita semua terinspirasi, inspired to in various ways to innovate and to insyaAllah follow suit in becoming AKRI Award recipients lah. InsyaAllah, amin. Bulan-bulan puasa doa, tolong aminkan. Alright, dan terima kasih semua yang hadir dari pagi sehingga sekarang dalam tempoh yang panjang walaupun berpuasa dan tak dapat minum secawan kopi. Saya teringat tadi saya tersebut. Siapa-siapa nak minum kopi bolehlah, terlupa. Ini bulan puasa. So anyway, semoga mendapat keberkatan dan dianugerah Allah dengan rahmat dan keselamatan dunia akhirat atas segala daya usaha untuk meningkatkan keupayaan kita untuk menjadi pensyarah yang lebih baik. So terima kasih sekali lagi Dr. Adibah dan terima kasih semua. Saya rasa kita sudahi majlis ini dengan
tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Adibah sekali lagi.